Satu dua. Dua ning niki sampun kalah tunas tiang ring penari rejang pendet Raris ring lampu son lurus.
Cek, 1, 2. Nggih, tunasitian maka sami ring jero desa perjuru indik titiang wadahnya obiahang indik genah kemandan ring seksi kesenian. Sanin Riki tunasitian ring perjuru maka sami kepala desa bendesa adat Riki genahnya nih. Sampun ring ajang ida Ratu Gede nike jero mangku. Ring dangene sampun kru titiang kru listrik. Ring kru kesenian tunas titiang mangde keliling ngecek ring belakang rang ring ajang ring tratak mulai bos. Wantah kadimunike atur titiang pradewang titiang nonas Agung Rena Pangampura. Tunas ring penabuh maka sami yen sampun siap durus rereh genah druwine suang-suang.
cuy. Oke, donasi tiang ring alen-alit penabuh durus margiang tabuh dua ini malige bos rentetane tele usan tele ide jagi masalah durus.
kehidupan titiang almuningan. Sesukat titiang wenten rikiring jagat dirang. Ngiring sepamargani dana kilingsi. Sane mau parap tapet pukulun titiang ngojar linggih. Seri walu nateng dirang. Dong dewa. Tiada pada alane ngelarang ajuku nesti naranjang makue hidup modor besisya sakya waloi dewek sisyane utama ane kesayangan dini nyelam putihan di kira hidup dana kaping panjang itu masih panjang-panjang sami semuyuk ngiring linggih hidup dong dewa ratu dalang awak apakah ancangan Metrebe putra sawiji sane maparaptiah ratno mengalih yen buat kenista rayuni dang yen inurga mayang dewa sakadi sang yang ratih ngalan sareng nah tong ujang to kune bakat samat bangse ngengal ngedas lemah jagate paling melah jani itu sang sinuun lakat tangkil dong dewa jalan jani ngalat bunga langsing lanja pamolone nyandat gade Ratu sang sinuwun rares medal pelungguhi ratu titiang sampun siaga jati tanggil renganggani ratu Puju Dewi Durga nama suami Wijil sirwalunate maring amurah sedek akuan ngalaken mayu sabda tadi
Waduh, kongkar susang ring angge sariran. Inah tuh gitu bersama yang motor kau didang perdiwapah tujuh bayu angkasa lintang dengan muang suryo candri terus ngastuti sang yang durga berap walwiu kadi kesapu dining sang yang angkasa sangru dining sangyang ibu putri. Luwe. Cuacana. Akalo. Amanyo. Riawan ngatindak-tindak luar gunung Mahkemiru Yadeng Pawan siru walunat Aye tidiang. lah telang sirame memi kaya apa tuan dentu Yen panggih tidiang. Sakadi sang yang durga berawiangan polonggo hiratu. aing Patut. ma bener kaya satuan tu tindak walwiu diri lumaku netran tu suri kembar siung tu sulaksali mangkano subawan siru walunatu Nenten nyamo pada yang buat kau wibawan polonggo hiratu. angin riwau rinasu lilu tanpus itu ritual siru walunatu Indek punapi punika turus dikayang tidiang Mbak Mandi. mapananu sunun tesawiji mengaran ratna manggali mangke sampun pinakestri maring kediri raja Patut. sake wala bibi kayang yani nyanyi cening tusing aduh nyan orden itu kengken mirip wong mirip yu dadi prameswari itu di jagat kediri dadi dadi sing kekenoh nyan pan meme Yen pinoh-pinohan tidiang. Minap enten opot karya di kering kediri raja. Saget panjang, saget malih jebo si tetangga. Bangyang sampunan ika. paliwara Anggih tidiang. yene kenah-kenahang meme subuh madan tua Nggih. pangsing sayan sakit nyanake kenah meme laudang antos teken yo nyan icening
nyenawang ben mani ben puan sakit yang ngapor wong rauh yo nangkil ini diajang memene najak ya cucun meme sakit nyen jenawang hambatnya kenal meme sih gitu Patut bisa. Yen sapunika pemargine titiang naler gargi teu Ratu. nah bibi lautan nejane antos ngantos penekan ye pianak gelahe nah nejane lautan iring anake buku lah bibi kumu ke datu Yen sapunika kayon pulungguh Ratu, durus-durus titiang jagi ngiring Ratu. Satanu Dan jangan apa jalane rasakan King ladari Rahayu luputin lareng ngeluh aduh bilaki kabeh anak sengkok dadi manusia Dear
setan dedemit memedi. Nadan anak wane manusane mau urip sakit sang yang atma jaga lawa Yoda. Ini mah yo. Tepuk tangan demun sekagong di tiang Sekali lagi tepuk tangan. Enten. Ya. Generasi dua nih, generasi dua nih. Iya not jagat kali jani, ya cara jani nih jangan main-main. Bayangkan Pak Wayan Koster nih yang nidang ngelah nak jenik nih nyoman kelawan ketut, boya kentutnya, ketut, nika kali channel insentif. Oh, artinya napi, artinin rago di Bali niki, KB niku sampun berhasil sehingga tradisi adat Bali, wayan madi nyoman ketut wayan Bali. Nyoman kedut wayan balik niki tidak ada. Ien supo ngelah wani. Kengken nangi rago akan mempertahankan tradisi adat budaya Bali. Kebutuhan masyarakat kehidupannya sudah semakin tinggi. Latihan gen niki sampun kewah. Pak Didik nih selaku koordinator niki bingung. Cangkep gangsa tukang kendang sing teko. Cangkep tukang kendang, tukang kepluk sing ada. Dan mewah dan niko nak lakar memimpin mengatur organisasi seni. Kalau sudah sukses mengatur organisasi seni, di Jojang niko di organisasi pasti akan sukses. Maka awin nanti tiang riki memarakan ngiring minokadi kewentenan ris pemada gendani rat kriano patih maderi sane wenten riki ring jagat ke diri di
Yen sampun iraga, yen subuh iraga lakar ngiringane madanana. Imbuang ardo, wikan widakdo. Kecaro iraga ngoyong di beden pancorenane songene gede itu. Pasti ke coba ulung di batu tapak iman. Tes. Maka awin nanti tiang liang kadi makin. Sekadi atur di tiang isani wawu niki isani patut iraga geseng raksa cakero. Habis ukero pakulun. Itu makin sane ngancing widangan jagat desa adat lemongan niki. Napak pertiwi oh. Maka hawinan saka situ itu sesuunan jagi pacang entangang niki raga banyak lemuh landuh gede pekenyung sandang papan pangan mando iraga nika kecil. Pilih-pilih raris niki tesen yen nandeang titiang yen agama Hindu yen sing seni budaya tradisi lakar nganeng yoto medaksu tidak akan maka hawinan titiang niki ngajak kang niduk segagong ne jadi banyak iraga jadi ngelah iraga do pakem cuak oh niki wawu cuak cuy niki mulu bangus yen subuh seni ada tradisi nganutin pakem pasti ke sampun pasti subuh yang mekilit di antara satu dengan yang lain cok cok niku akidik yen di latihan niki selalu minum ya hewah bane terutama niki nanda niki cek mamunya wah lawan duwi weke What? Bangsing enggala kasep beli kelawan ning cai. Bangsing nyanan liu neng beli ngorco. Suwangi bancai ini. Bangsing ulian beli kelawan ning cai. Kalian celana ancang geles be Hut. Den. Bangun tuh. Nenu nyaluk celana beli, antos beli.
Beli di Jo tuh. Hah? Beli di Jo tuh. Beli ngecah Dut. Hah? Beli ngecah. Adi pak aja kencah dia ya. Beli ngecah Bang Dain ngecah di Catus Padau. Oh gitu. Amin lu saya nana. Main ay pesuang ibang jadi gengkel ay. Dengan jadi pakem nikau caile. Mapan ini di lembongan kesilipok. Sedih. Sana. Lawan. Recetan tawang. Apa dulu je Dut? Ada apa tu? Hah? Ada apa di tu? Saya nggak ada apa. Oh, sing ada apa? Apa tinggal ci Dut? Di rame ah? Tinggal ci. Hah? Tulisan tu tinggal ci. Coba baca tulisan tu apa tu? Aku beli ngidam baca. Chen, Neng ngidam beli baca tulisannya. Chen tu. Neng. Apa tulisannya tu? Oh. Om Swastiastu, Terus? sesolahan aji calon arang. Hah? Ratna menggali, menggali, Menggali apa apa? menggali? Menggali apa menggali? Ratna. Hah? Ratna kencana. Hah? Ratna kencana. Oh, kecana. Beli ngidam. Ratna menggali ke tudung. Desa berarti- adat Lemongan Berarti Patrik Liwon. berarti kan beli ngidam baca. Ya. Kemudian cang orang beli baca. Saya beli ngedes kan. gitu. Ci bisa baca, coba baca. Sesolahan. Ah, Aci. ah, Calon arang. ah, Ratna mengali. ah. Metundung. Ah. Nah, musola Lut. Hoàng Kiệt Chu nhìn cháy. Hoàng nhã số lạc thì cơ cháy lên ngàn nốt các ngàn để mà đàn bằng vòng cháy. Selendang jani. Apa yang kau diwangaman? Tô bia. Ướt nó, tụi nó sayang nó. Hoàng Kiệt Chu nhìn hạt tiền beli. Hoàng nhà cháy. Ngân nam môi bảo ngũ cháy. Saan na này cháy đã đi lên đi lên. Yạc nó. Dut. Ah. Dut. Ah. Nyen masang karpet nih dunia Dut. Hah? Dunia ada sih siang nih tepuk beli nih. Apa ya? Nyen masang karpet nih dunia nih. Wih, tepuk beli kerapet deh. Oh. Fragile, tepuk beli fragile. Ah. Barang pecah belah nih. Apa makau? Macam-macam Apa nih. ngeranang beli matakon nak masang karpet nih tawaji. Melindar malu melindar lah. Ah. De mani kaduci melindar sing ada nak masang ci karpet ini yo. Ajo. Meluci ka kijang udah aspal ali ay lengah cie. Oh, sing kadini. Aduh. Ibi nanti kan Ini itu nak idam. sajan belok saja nih. Karpet ning jaja. Yen ditu jaja Kan? ci kena sepines. Pemadam sepines. Nak kena hong ditu sepines.
Nih alih nenek karpet subuh nih panitia nih nak subuh yang memikirkan. Hah? Bangsa ngeraga tuh nyejak aspal. Hah? Cing udah ngali aspal tuh belok cai nih tuh. Mendibina ke ditu. Bumi maju kene cai. Memang melindar malu. Melindar Ninggal ke ditu jani sing. Nah yang ngerti nih, ngerti tawang cing ngerti. Kan? Panitia nih ngerti. Hah? Bangnya sesolaan tuh nganut adung. Ngandung adong itu? Payas cai. Hah? Busana. Hah? Reraosan ci. Hah? Banyak masih di bedene luwung. Gitu artinya mungkin. Gitu. Oh, sing tawang masih. Namapan beli ke lawan neng cai. Ah, saja. Ada nih dini. Ini lu beli pangkudan aja melindar sebenarnya kecak-kecak kenyal aja. Sing bemani beli lakar sing man, biar melindar dini misi karpet. Oh, gitu, nah. Oke, biar sing ngerti. Kan lungan nak tuh. Ningali ci bule tuh. Ike bule. Yen bule bisnis tuh dini. Hah? Yen ngorto yang ngajak klien nih, tawang ci. Ike. Aduh, sing tawang ci. Memang jalan biar ngorto. Mang kudiang Aduh, pasti kene. Hi my friend, how are you? Jak bulenan mercang saya Wow, kan. kene kan ya ngorto. Kan? Me ado beklong jam kene kan ya. Kan. Tawang ci tuh. Kan? Gitu, bibi mau ngomong. Ah, Bo, benar bibi darah ngomong kan, duung sing menjalan ngomong. lancar. Hah? Pemikiran tersalur. Ah, Oh, kene yo. Len ke cara irago, cara cai nelpon. Ben misi negak ngalir tongos di balai Bali, ben misi nyelele. Wah, ben bidang kalungan ah. Sing tawang. Sing tawang oh. Do cilok masing mesuang dialek ci gini di Lembongan. Do nak kekayaan do. benar. Oh, geng-geng. Benar. Geng-geng sing nawang nah. Menerus. Be bidang kada nong. Ah, Dua tangan nuan. Ye kalian nanya. tawang beli arti. Awak sing nawang. Udah awak adi anak Bali. Dia ngisi metakon. Ah, aduh. Sing lak lendor itu Bambang Gede Rawi. Aduh, saja Dapat zaman daya betul. nuan. Nika jam bangga nika. Nge mati dah awak nih. Mati dah awak nih. Aduh gemos aja. Aduh, babar gemos itu. Waduh saja deh tamu deh sepi. Untungnya berok saya nak meli. Ada mangke ide. Ini kan apa ni kau dua ni ya? Bangke ide. Yang yang mau menangin. Bentar di semua jungat batu ni balik ni. Ada dah. Tawang beli artinya kengkeng retonang. Itu sudah termasuk kekayaan tak. Nah, jangan malu Ci. Jangan malu irago melestarikan bahasa pedidi. Bila perlu yang Ci jadi ngoyong di Badung. Ah, Pesuang dialek rago dini. iya. Nuso. Hah? Subo Ci medaro. Subau. Tanah timpale itu. Mencang misalnya cang nak ling nuso ngorto cang nak ling kajo jani. Dong subuh seliwah kajo kalot munyen cang. Sing kengken nak Jangan negara timpal. kan gitu. Nanang nani ni cai. Jak. Menyanyi cang lah timpal uling kajo misalnya uling bangli nih. Uling batur kita mani nih. Ali batur kita mandi. Uling batur kita mani. Tumen kenusa ini nah kan. Jadi ngorta jadi aja iya. Bah. Dot ke jauh dot. Kema. Ya awak muda kemau. Dot biau tak biau dot. Apa tak biau? Tabia berada kita aja. Ya awak saya ada kabel di itu awak budong doang ada di itu. Aja lemah beleleng Asik itu pokok awak ada budong di itu, ada tamu di itu, ada ketepau di itu, ada udang di itu, ada muduk di itu. Yang beli ngorta keto pelir ada ane tuh. Jangan Kaja nasi ngalah pasir, bisa ada ke depo. Mayo tabia orang di itu awak orang ada muduk, ada mulu. Coba artinya tuh perbedaan yang Oke, kan ada ane perbedaan yang indah ada ane. Beli itu Kan? sing malu Oh, mengatakan bahwa itulah kekayaan leluhur ane bangi raga dini di tanah kelahiran raga. Setuju na bidang? Nah, Jangan, gitu na ye, kengken. Tamu mancanegara kan mai. Bayangan cidu kudo maya tiket yang dulu Australia mai. Pas Tuh, aja. Iya kengken. apa alih mai? Apa alih mai? Seni budaya nih. Hah? Tuh besing dawang. Iya.
tamu mancanegara tuh mai apa alih? Benar mancanegara, yen tapi yen mulai kubut mirip pembeli ya, yen main tuh sing ada land dia pasti kal ke pasir tuh. Kau pasir? Oh, ngalih kang, ngalih ebing, ngalih mola-mola, ngalih manta. Oh, ngalih keindahan pantai, ngalih tebing nih, Ngalih drandang. ngalih randang. Pusing. Nah, keco no mirip no. Terus? Awak sih ngomong mana? Singau. Aduh, kayaknya aja ngortan ah. Apa ngelada dong? Hah? Apa ngelada? Apa kadang nak gitu tinggal lah. Aduh, itu. Nah, coba jani orang beli. Aduh, apa mau kawinan jani ragone nutur mandi mecanen nih. Pedes yang apa kadang macak nih. Nah, jani ada jani perjuru iraga. Pengelingsir beli kelawan yang cai. Perjuru pada manggala sami, ya, adat dinas dan lain sebagainya. Jani nyangsang padat jani nih tradisi ragone. Oh, aci rago di desa. Pas aja. Kian bang cai ngerinci keng nih. Karena satu beli busan tuh. Kabe ci berhasil. Kami kengken. Ye, nyen mani lah keraja ci mundut. Pas aja. Kengken, nyen lah kar ci ajak negen gong. Gong ci ngelas masing-masing banjar nak negen sing ado nepok nih ado nih negen sing ado. Benar terus? Boh, nyujung penjor ci nyida di dadio ngebang penjor ci sing ado. Tekau panak ci uling di Badung main yang mau bakti menjalan ke Badung. Anak ngegelu na sing ado, nak ngembus prawastro sing ado, nak betul. Nah, nah. Nene fakta nene beli nak genggen. Yang subuh itu kengken. Nah, nih subuh jani Kembali buin ke kesadaran. Lunas nih tekian paro-paro manggalo penglingsir tokoh di Ciang Sarong Sami. Oh. Kengken carane rago nih ngalaneng bakti. Benar? Bangsing kedasarin bani rago tuh kengken memaksa. Bo, irago tuh nyesel, meseselan. Awak doang ku kene ya. CGT canggih Awak tuh. WA tuni nang ngomalua. Menurut? Amon yang orang ngopir yo freelance. Imak tamu snorkeling. Nak kene sujatine do beli. Ajak menek gong Pak Didi saya ada. Aduh, Pak Didi curhat aja cani. Kengken. Kengken. Kengken telan curhat kengken. Bapak subuh ngebel subuh uleng buan. Yang orang nah. Kalau ya sing teko. Kalau sing teko. Mati dah bapak nih. Lah neng orang nyen lah neng tuh gitu. Nyen Kadang orang beli kadang. lah neng tuh gitu sih. Kadang bapak sih ngelah gay masih. Kekian nong. Bercandang gede loh. Bercandang patung masih mirip pengalaman itu. Kengken nih. Kengken. Wah kita teko dah seni anggota yo. Aku Pak Didi nah. Aku aja nih. Aku bisa. Apa kadung janji tak tamu lah itu kita. Yang banyak len pes tak tali nak len makat ah. Nah ada nih raga hidup di Gumi Niki. Pariwisata. Niki makin paru manggalo duwe. Sane mau duwe ngerincing mau manage. Wih, apa dan memanage itu? waduh coba bahasa apa dah tadi sing dawang. Bahasa Badara ro. Mau manage. Apa dan memanage? Menyusup mengatur. Mengatur. Ah. Yang kelatur. Nah, ya kamu Oh keramo Wow, nak kamu nih ngelah. Boyo aja perjuru kengken. Menurut beli, perjuru tuh hanya dia memberikan mengatur. Mengatur. Ngepah. Apa pah? Jadi subuh mekepah gae cokonyang serahang subuh ke masing-masing banjar adat. Oh gitu. Mau banjar adat sana ngelimbang jani kan kamu ya Ken mapan. masyarakat Mapan konyang ane ada di parayangan ane rago adat tradisi ini mapan gelahang ane madan kramo desa adat setuju. Nah makanya jani subuh ane ngepong nih banjar nih. Kenapa nih kang Wah banjar nih ngepong. Oh begitu jani nih kayang nih biar banjar nih angin. Terus? Dan ngolahan yang bidang kan berjuru kan. Mau cem berjuru pedalam naik. Jauh nih malu. Ini kan misalnya perjuru ini Pak Dai Dotono bisa bergidik perjuru. Oh,
Longan nih satuang. Ah. Udahnya tuangan nih jalan tuh nak rado nih jadi kagak nih. Pas aja udah Dong beli. jadi penglingsir ini ke pemangku titiang. Sake maon titiang lunas sampunang lempas niki. Pelujuru titiang ring manggalo. Ring jero mangkun titiang pinake tetekan pinake penguluning. Ah, benar. Pinake sesuluk. Nah, Mangku. Sing dados dan dados bang sing rago ngelangkahin barang. Benar, saja beli. Nah, kita menurut beli. Sing kene beli. Ah, kene. Ngapa nang ada nih raga dini Ah, di jagat ke diri. oh, awak ada di ini nih jadi naik di jaga kediri naik. Yang subuh di Kediri nak di Jawa, ceritanya Kediri di Jawa udah nggak bekalasan usul. Oh, kita coba anggap bahasa kita mani dulu. Hah? Nah, pokoknya gitu. Paling nasi mana? Teman saja kali kayak. Nah, Nyirengan Sapo Margani do. ah, Rakeriano pateh temen ngemaling. keket, patih teman maling. Ah, Tuh, maling mesat se, maling sajen se. berarti kan patuh tuh aneh-aneh cara-cara aneh di ditu tuh. Ah, Ah, pakaiannya aing long nih medasi. Kalau mau maling, itu maksudnya. Toto gay tipal masuk masuk polisi nih nih. Man patuh masih cara satuan cita anak-anak kayak no. Nyireng Sapo Margani do. Hmm, Ido rakeriano pateh maling sat ken maling saji. maling set. Ah, Yan sang orang maling lu kuduh ini na. Maling saji jak maling lu kuduh Pak Yuda tuh. Maling saji jak maling lu kuduh gitu yo. Kenjau dah tuh maling saji. ngajak maling sat. Oh maling Kapten set. Ido maling sat. Yes, maling Gitu sat. masih tidak rakeriano pateh agung. Weh, kelintang widagdo wicaksana. Benar? Hmm. Ido rakeriano pateh Eh. madri. Weh, adan aja melung saja. Ane jani lakar ngelar madan peparuman. Hmm. Ngapa nang ngados Wijakaryo bisa moling Ido singgih. Ido sang narenado. Keto beli. Bangsingnya ninggalang kene, ninggalang kaser. Ah, apane subet jam ya? Boleh jam ya? Hah? Nawakan titiang ratu Gusti Patih. Titiang taler belen titiangnya sampun saya go dari kering. Jabo menalo. Pacang, nyanggro, risa pemedalan palungguh, cokore dewo turus medala ratu. Patih makarwa. Ya namune ke linggih itu rakeriano patih. Dijo kengalian saya keseman. Pak saja beli. Ngawi pawo. Wikan. Ranyang. Loh, doyai radon. Kenapa parah? Bro, Maris. Nah tadi Brian beli ke anak ibu dewa. Ranyani dapdamang nih yang tadi deh. Wah, kentang bawa si beli.
jeduk. Wah, jeduk. Masa dulu dong. Masa dulu dong. Aja semua. Aja semua. Masa dulu semua. Masa dulu semua. Aja kulon. Aja kulon. Masa dulu kulon. Masa dulu kulon. Jeduk. Rasa Gusti Patih. Wenten runtuh pawecanan Dura Sang Ratu. Nabi sane jagi pacang kebaosan. Duh, Iai Raton. Aiwo kita malu pemak kepatih. Wenang sutindeheng negari. Itu nyen sesanang neng dadi para patih nyedut. Bangsing sap tekeng saudara nyen cai lakar nindih panegara ne beli. Joane madan nyala ning sesana. Wah, saja beli. Ma benar Kang Kadingu bideng kakangku. Kapan wiha? Nah, mulo saja mulo. Buka raos beli nih aneh. Buka raos beli nih sing keduduk. Saja beli. Mangkano juga raksa ditaning Narendra. Gitu masih cai ngeraksa kapilinggih itu Sang Narenado ring jagat kediri bangsing sat Makwan cara raos beline busan ingeteng yen masih raga sesaine nunas saja beli bangsing di nunas saja inget. Bang inget masih ken swadharmane Inget masih teken swadharma raga ngelah. saja tuh beli. Ayo Dura Sang Ayo Ratu. terus. Yes. Lado paduju maring Pahaman. Sane mangken wenten galah pine becek pacang ngelar sane mawastu peparo mengke nggih sapunika runtuh pawecanan Ratu Dura Sang Margi Ratu. Yes. Nawagan dia nawagan. Kayak nangke
Madri, apang wus tegep manca sedaya. Lah do mijilo. Nawaga titiang Gusti Patih titiang ojah runtuh pawacanan Palungguh Haratu. Nawaga titiang beli agung. Beli rakaryana Patih Madri, mapanan deriki, para patih derwene makakalih. Sampun saya rinyangre sepemikilan Palungguh Cokaratu. Panis ampun ayat sira 1000 pati. Pas aja beli. Durus semedal itu. Durus medal Palungguh. Warnanu Ari wijil sirerak di anu madrinatan anu wani. Durus. Cengakin. Wih. Cek aliang saya ka sing man. Sing man. Jak sing idang ngomong. Sing idang. Sing ngada lawan. Jak ngon wakil boleh kapiligi dana. Ayo, lurus. Reus sa pemikilan ingulan marikanang wetening sabu. Wih. Serago. Iya. Kadiang ngapo ingulan rius angrang suikang rajo busa. Wah, ini ane yang cai. Ring dijer rangan tiang saya. Dijola kalian saya. Ring mercop pada nenten wenten sani mersidayang. Di Cakis Patu. Sing adau. Di Segado. Sing adau. Sing ado. Sing adau. Di kapal pesiar. Ah, sing adau masih. Oh, sing ado masih. Sing adau. Oh, sing ado. Oh, dijang alias sing adau. Jak sing ado ane nyayang. Sing adau ngidang Weh. nyayang. Jak Raga. Ya. Dijang. Ayo kita mangdo. Nah. Kangtut di lampah ingulun kayu mang. Duh, kapan tidiang juh? Tidiang satado sairing. Ngiring Palungguh. Iraju. Durus. Durus. Margara tuh. Mari kanang wenang.
mak Titiang ratu. ayo atuh naning pariat Kapan titiang tuna saya ke? Ring-ring kamping linggih palunguh cokor ratu. Makan dulu selalu saya ke. Saja beli. Ratu saya ke. Wah saja. Jaga waspada. Jakti kita ratu. lah teki pada kawingking paman Ya wadah kabus. Terus ratu durusan. Titiang ngetut dari lampah palunguh cokor ratu. Durus ratu. Eno saketer Durusan ratu. lawan wiweke samantocano walaya Geng-geng tuh udah beli. Tuh dadi menjang-jang-jangel udah beli. Nawa ke titiang. sami Dados dina panggih ke titiang sobawan palu. panjang Menawa wenten sanes sungsut ringan berdaya palu cokor ratu. Menawa wenten sanes tan manik ring pikayon panggih wadah patut terus keteleng Sabadi. titiang pawacana. nabi sane kedikayang ring adin titiang lawas pocam luro sematu nah Panggih titiang an paman para kang gedah anake buku paman saja beli. Bener saja buka benarkan paman yang kapining ngelah amesik tepungnya mekeber sing ada lempas atur paman sing ada lepas nyantekin satu pamane ane maro saja beli. nggih nabi wendang
jemberan. Ngapa nung wenten? Bisa ida sang narasinya yang kediri. Mangdo presiden ida. Ngawang sulang, ngawaliang ida. Dewageng istri ida sarat nung mengali. Kamu ke Jagadira. Terjenten aratu. Wah, adi jak bisa diunya nado. Satu obat panjang gitu. Nabi kesane mawinan sapunika. Nabi sane mah kawinan sapunika. Wih. Aduh. Ngapa neng itu dewageng istri? Ukan yo calon narang kekadonan. Ane ngelarang Darmo Weji ngeluh mesti anerang. Mati wong tanpa dosa. Saja dong. Yana sapu nih ke sapu napian mangken ada dulu. Weh, Penangis hidup beli. jangan nangis. Nangis Itu berat saja mudah beli. Urusan ada tuh. Nah. Wah, nah, paman, parokan kedah paman anak paman. Kengken beli. Ya dia Oh, urip ane lantaran mendoh. oh. Oh, yen subuh tidak sang nado. Yen subuh mundur bisa mani desa. Nah, tuh, kadung togel atagel apa dan angkian gelah ke kangen Memang, pohon. yo madana bakti. Atap pakang batas itu sing kalau mengkini. Nah, tuh. Iya na sapun diket tapi Wadah, kayu sapun paling diket. untuk koridor. Sapun nabi manggil. Urusan arah tuh. Paman, baru manju, baru pati. Kamu aja paman lungo ke karang keputren, nangkil ring linggih hijau, hijau sang biak ratno mengkini. Pian sapunika teh wenten runtuh pawacanan palungo hara tuh. Wangian titiang, Wangian titiang. sami, lungo mereka ring karang keputren. Nah, Sapunika durus memargi hara tuh. Durus hara tuh. lo mari. Apa di itu dong? Hah? Apa dong? Ken, Asana layar nasi. Ken, Tahu di itu tahu? Ken, Sini ngalah sih. eh, Sini ngalah beli ngalah. Ken, Di itu ya. bodoh. Wow, apa dong? Hah? Apa dong? Ken, kelir dong. Kelir. Rut. Ah, Apa sih kalau kamu tadi kekarang keputren. kadang kemudian Tongos nak loh beli. si anak je. Dan segini. Goncangan. Jalane. Nyujo. Noh saja buku satuan saya. Ingin nih. Ingin dong. Apa udah dulu? Hah? Dulu. Oh, ini mulut dong muslim benar.
karang kepcuk rene. Nih karang keputri nih. Ah, cuk. Yen asal tongo sesuku asli, Allah. Sajo ya bumi maju tuh. Nah, Wih, kolam renang misi. oh, kolam renang misi, oh. Misi dapur. Oh, wantileng misi, Panti reception misi. reception misi. Wih, Tuh lobby nih. Cer. Tuh, Tuh, tuh kamar ke tumpang daso. tumpang daso. Oh, tuh bensin tumpang solas. Oke tuh extra bed. Yang nane ndok tumpang sio berarti. Oke, tuh. Ah, Extra bed, extra bed, Single bed. double double bed, triple bed, dan bed yang lain. bed. Nah, kita lah orang awak malu awak pariwisata tuh. Nah, ada gitu. Nah, kita tuh tangkil lo malu. Segene segitu beli. Ide dua gung istri tangkel. Ide dunaseng ya nih. Enggak karatu dua gung istri. Titiang talar belen titiang dari ke sampun saya ke. Ngiring sapa margan palunguh cokore dewa durus medala ratu. Riwa mangkana Wijil sira sang diapat Buasana sarwa petang Yang subo anak eluh Weh. Mula destuayu pasti medasar ben kidung anin lugu. Kita cara alunan suling itu. Cara Akalani brata asiwa latri Odin dong kodir don kopi nawo Nendan wendan saning ayan Lintang kelis tuayuan palunggu kiratu saja tuh beli. Aye, urus Udah carakanku kita makar Wah, inggih titiang. Sarong ade titiang sampun saya ke nyanggro bino kadiri siko jalan. latihan sukari tuas kaya Nabi kesane mawe neng. Angayu bagio ripi kayu neng palunguh cokore ratu. Sane ngawe gadito legon niku sampun nabi. baga Marung matek tadi permaiswari di Jakarta. Belum pantas kamu ini kelis tuayuan itu nih. Ceraga ayo mang aduh Duh kapan titiang duh. Tidak nenten
Wentan je pajang doh miring sa pemargan palu. Itiang sedado. Awak marok pada kene ratu. Sapunika durus ratu. Ingulon pripaya lumaksana. Nggih, sapunika wentan runtuh pawecanana ratu. Duruseng pamargi ratu. Apa makan dipa Inggih durus napi sane jagi pajang. Ungu atur uningang marok resikian titiang pina keparakan doaning parakan punika wantah pak. Kadi wenten sane saran ke bawah sang ratu. Inggih durus. lah docaraku Inggih titiang. rengak nekang kadingu pitu. Luar gar gitu keripik ayo nang palungoh coba ratu. Yening karma yang titiang buka yo isekal sane nadang kembang kenten anto radayu palungoh. Jak seger dot cek seger. jak jegek Sajo listu ayu listu ayu lintang listu ayu. Hatian sukar itu kaya mangke ngapain musik nih di silego. Napi kesane mawinan sapunika. Nah, yo sane patut uningan. apaan wos mangge prameswari maring kadiri raja Risampun ngidem madak dados permaiswari Merapian langkah sendiri. saja beli. Urusan satunggal ida puas ida kapangge disampun ngidem madak nada. Silih sinungel panjake sami Maka jang sumulyo bakti. bakti kape ning linggih Mal apa tawang ci makawinan bakti ya ipanjak. apa ngerane ya? Makawinan bakti mapan iya rahat hidup. Iso tekeningi panjak, dano tekeningi panjak. Oh benar. Kumatine panjak bakti kelawane asih. Saja. Tuh, ini lurus. mangkana juga pertama nggoh kasuk rata Nah, ngawe suka Disupane bakti asih ketemu pasti Oh, suka rahayu kapange. saja beli. Kawang ci rahayu.
Ah? Rah to gede ayu to lancar, yang subuh gede lancar. Pasti luas. Pasti subuh pada seger. Ah. Yang subuh seger, merdo. Merdo. Saja beli. Oh, terus. Udah. Dia. Carakanku kita makan. Inggih titiang parokan titiang watama kuru. Aden titiang talor inggih. Kan kadang pareng kita mareng ke diri. Nggih. Sepengerawu titiang kenten talar belen titiang Amerika kering karang keputren. Nenten wenten tios. Wadah. Ngiring kapen linggih dewagong titiang. Ora kariana pateh mati. Titiang niki boyo ngenenton dios wantang ngiring. Mina kade rudo bos. Sakti arah tu. Sangrat kiri anu patih. Wantang kade agak. Yen tan mangkane. Eh, Lah tepakon sirang madri marang ke. Yana sampun ika pekayun palungoh aratu bangyang titiang mangkin nau kan kapen linggih tidak rakariana pateh mati. Cantos tepos aratu. Nawa kan di aratu. Rakariana pateh madri. Mapanang dari ki. Itu dewagong istri sampul nyantos. Hari sepengrauh palungoh cokor ratu durus medal aratu. Pakuloning andika pati pasang tabe sembah sirang patiting andika nawaga di tiang kedua gong istri ledang ngaksi suryaneng sembah pangembakten di tiang mangdana di tiang nenten kekeni sosok pederawu kenten talar tulah pamiti bang sing kena raja punulah. jodoh di Udah. Wang solawan wakna sinema. Paman rakariana pateh madri pamulih sembah pamana ring ida sang yang sinembah benten wau sida ratu Barang kita dinang kilo lawan ingulun. kemudian jadi paman teko mai Muda tumpen dadi mara teko mai. Anak ada apa? nah lurus ratu sige ingan dikenat Dewi apa ingulun kadu tedening ngaresing kediri nah sumpah sepengerawu titiang Amerika nenten wenten Teko gel titiang yang mereka tuas yang ada nen. munut bisa mani do sang narenado nangkil ngereng ajeng palungkot cokor ratu terjantan ratu lama kana sirenata Dewi Awang Sulan Marikanang lirah sepengerawu titi Amerika mangdane aratu meresido jemawali meriko ring jagat kita Modula wali ben kemo ke jagat ira. aja beli tuh Kagian. Menawa sing salah nekareng ingulun. tuh kemudian bisa paman buka raos buka gitu sing peleh penggelaningan Sing paman yen nakarne. Dot kenapa yang makin ratu Paulut apa anak kue ujar pareja sinengguh sirenata Dewi Anglar Dharma Weci Sunu calon arang ya mapan ado neniu. Produk jano panjake pakrinik panjake ngorang. sane nikang aratu ngelarang sane mewasto Dharma Weci ngeluh nesti an ngeranjan Mati-mati wong tanpa dosa. pas aja beli Nah, do dia.
Iya to nimitan nyantan supek sepetak ujar. Janes ayo. Niko sane mawene panjake sami tansah pinut kawentan ngaratu eri kiring jagat kediri. Mapan ke sinengu riri. Singo sakti. Madri kita. Weh, matri. Yen mengkene ulahmu. Nah yen mulo ku kene solah caine. Mawaruani ngulon. Weh, mulo saja. Yang aku Brahmantyo nanti udah nanti aku istri. Yen tan kangke Prabu Yulo. Dan arabi depu. Weh, mulo sing nyitang lah karut. Yen sing itu sangat rau mai kapan dilingge itu. Itu kertanya altan kayu ngudi. Sing lakar hidang, sing lakar makan. Madri. Sakudu-kudu kita tumon. Pindo asu borosan tekapmu. Tuh, yang kene ke. Dayo caine bina cai buka ikuluk borosan. Mulo bubuko yo cara icicing. Ratna mangali dan harap pemulihan. Tuh, yen ku kene lah kau bicara. Jangan berharap, Udah lah kamu kali kamu ke jangan berharap akan kembali. saja. Tuh, napi yang makin arah tuh. Oh, iya. Kan kayu nih udah mau balik ke ring jaga dira. Luer geni dini bemi. Wih, nah, nih dia jadi manjo itu Brahmantyo. Nah, tuh, Manggali kita. Nyai Ratna mangali nyai. Kan mangkano alus sojar. wih, kedo halus. Yang keto ke alus wakene matur kapening nyai. Kedo ban halus ban nyatuang. Kemudian nyai pangras nyau temunyel wakene. Jadi kita Bramante sinau. Cek pangras cek kenyat nyai nyau temunyel wakene. Apa? Apa orangnya apa. Winayo mangkano. Daya gitu winaya peh. Nuk sekali. Madri pinaka patit. Patuh sateng kata keding Prabu. Nera keriana pateh madri satinut ring bisa manido sang nato buat nundung nyai uling dini ning kediri. Ya diasun ngemas akan pati. Nanging Madri beli prayo dan maudi. Kadong angkian wakene angon ngetokan buat nundung nyai wake tusing lakar takut wake tusing lakar makirik pinten. Mari makin apa lebih? Lurusang. Yai. Maling kotan maling saji. Lah kita amat manggali awang sulan mari kanang kira-kira aja. Mangken sampun kalah. Atuh rakariana pateh maka kalih. Nah, jadi permane. Gimana? Jangan nama kali. Ayo turun kan. Cak sampun. Wah, tangkentan sampun. Wih. Apa? Kengken jaman ngerasang benyai tuh tanah itu berasang tuh jadi tuh kecap-kecapan tanahnya malu. Dandang larat tuh. Tuh bau upah ini pemengkung, bengkong nyai bengkong. Mangali. Awang sul kita mari kanang di raju. Singa. Lurusang. Cek waliang berikut Ini dekat dira. ini suku dadi ini tuh. Ini bedadian mula beli nak meluk ini bakal alih. Samo. Lahata kita biprayo jumujuk mari kanang kedir. Nggih. Wadah kalian sampun tante nemu lawan si Rewalu na tedira. Nggih, wadah kijang sairi. Ya sampun nikah pikayo na ratu. Terus pemargi ratu. Oh, koncongan.
Nak kengken nih. Lemesang bungut nih. Eh, segera. Iya. Seneng ratno menggali nake buku dewo. Dong kada kudu teke dewan mai dini diajang memen bi kaden lakar ngabor teluwung jak ngelingi dewo di hadapan memen mana dewi cara apa lautang matur nake buke dewo. Udah ibu. Ulun urung mangge prameswari. Ya tenir miantian kelawan sirang Madri. Dong ni dewo uliango gitu. Ipatih Madri ani mayang nake buku dewo gitu. Nah, dewo sumang sayu. Lautang, mualik mu dewo kepurian. Meme lakar ngarapan ngane kene ni mamana nake buku meme ni. Nada ngire. Mangkan lo, mangenangan pusire walunatu. Riwungos ngerengos sudarne ratna menggali. Iya. Cai Prabu ke diri raja. Sanidu kuna uweke anak ibu ke cai. Nyen kaden cai ni walunatu. Tatahan uruh begitu maling sira walunatu. Yantan rempah bau kiwa dengan mastakan siwa walunatu. Tatahan mundur iki sira walunatu. Halo. Sutat yani candak nyai ane patut nyandak pejalan di Patih Madri. Iya nemuntut tu magernya nake buku ini. Buat kesaktian di dewo, ansos mulai dewo lakan nyandak pejalan Yai Madri. Memang antosang dini dipuri, lautang. Segera. Marung datang atau marung datang dong kene yo.
akan benawang nalu. Pinggala kenu. Alih anan tebogo. Naga buasuki. Silat silut siung ira. Muang bersuarasan. Muang ki hulun di perayu. Meduan napak ikang pertiwi. Lures. Wah. Apaan hulun gua sanyu tirupo kadi mangki. Prayo. Atan yang jurit lawan ke kita matri. Ajiangku napa kita tantan. Menawa tak kita mawati. Okey, datang tak kita madri. Rarung anyuk rupa po kita. Rarung saja nyai ngelekas anaknya bukan nyai doh. Wania kita ngadang ri lampah mulun. Tuh keto bani nyai lakar ngadang relampah gusten wakene rakri anu madri. Ya dia sunakan pati. Mulun di prayartan mau di. Mungkin jet nyai ngelekas, mungkin jet nyai ngelekas saktian sebeten tanah, sedewar langit nih gusten wakene papas ya nih toh. Apa wajah Madri, saya apa nih orang cai? Nah, dia ngapa kita? Weh, mulo cai cangkah tumangkah, mulo cai Madri. Praya memujuk maring jagat juga. Weh, ani cai mai ke jagat juga. Ya antuhu kita prawira Yang Madri. mulo saja cai wanen, yang saja mulo cai wanen. Mai jadi centok lah. Rengendi harap tak kita. Nah, mai marap. Ren kiwa. Nah, ring kebut. Ren tengan. Nah, ring tengawan. Ren harap. Ring debuan. Mares lurus. Nah, ring belakang, ring ukur, ring belakang. Ring duri. Ring duri. Arok. Ento kita prawiro. Lah kita cinentok lawan. Nah. Yani super galak yang saja nyai sakti lan sambungan kancot Wih, nih maro gusten wakene lawan. ngedengan kau Lawan. wisasan. Kita sambung. Iya. Ayatno. Aduh. Apa ngabur?
Apa mios kita kasih? Nanti ulun. Di praya menunjuk maring kaya. Alim. Ini dia nyanyi pada orang dia. Dia madu. Boleh madu? Ayo Tiang. Man kengken buat perjalanannya ini. Nyanduk iu pati mati kengken. Nyak selamat. Sampun ampulungguh cokor ratu sumandang saya ring Tiang. Sampun kasar sami musuh pelungguhan. Nah, dia stun ketu. Kanden karuan legu nyan kenah min. Lautan dijani. Ngatak-atak sisian meme bersama. Yana sapunika kayon polonggo ratu Bangyang Titiang. Ngaukin aden-aden Titiang. Duh, nyai aden-aden mau kajak-makajang. Jalan ke sisiang deweknya ini. Tangkil ring itu sang sinu. Wah, gitu sisian meme po gitu pak. Lang kenu di udar dire mimi. Dingwang nih jani. Bekang kupingnya ini. Swireh nih jani anak ibuku mimi. Ketibenan nih madan bayu. Panak mimi nih ratnu menggali uliang. Pangsido anak ibukunya ngwalosang buat sakit kena mimi. Nih jani lautang. Tut uri lampah sire mimi. Nah, tadi ngehang munyin pangandikan nih Dani. Yan nyai ngajak melajah jang itu mecek ape kan metik tokan dogen nyai. Yan kene marah kerasa kresi. Matur. Tadi ampun apa? Arab tan Arab lah wara kedelawan sire mimi. Ngeremok aturnya ini kecaro baterai bangkong. Kengken can anak sing kena titisan. Nah, ini kene laudang. Dut uri lampah sire mimi.
mati nyujur mari kanang dalem maring kayangan sitra kamamay biprayo amin sih walulugran lawan siriyang betadi sigre Lautan-lautan lo, iring pemargen ikane lo. Lu mampah kudu siru walunat mari kanang sitra gandum. Ngaksa maning ulun batu ke betani tapi pepulun ngaksa maknu kaulaniu atang kilawan siru yang betani sinampuru kinaturakan ngapan wani amadu-madu ngogah kadi yogan yang bodu ke betani. Iya prayo minsesih warenugrari padu ke betani. Lama kanu sidu ngadiruk matemang peguyang-guyang yagat kediri raja. Moang kanu kadini kang yun iwalun adem dia. Merapuri sokalu suang ninga perempuan suastoyo paripurna noton kejongkot dening wang ilu-ilu Ana nira potara wantiat ngalaning semua riulun ri padu kesirian lama kana natan kekeneng sot-sot tupud rau wasan nira padu kebetan suak salum ijin kemudian hero yang semua kanan. Oh, di gelap merasa merpeng praja menali. Oh, motor mereka nang berhenti witali. Oh, pati cupai wakasuk. Lintang terang kanu muang surya cani.
Denilo. Wapan anu wong Prabu. Wong ngajap rituasi. Siapa menawa Prabu ingkini. Kulun meduga yang betari. Ingsun ruan-ruan walung nateng dilah tangkil lawan yang betari. Mangkana juga keteking sisian-sisian sedayu. Anemah bakti di meduga betari yang mami. Inggih Ratu Yang Betari. Suryaning titiang jagi tangkil ring anggan kulungkuh Yang Betari. Wah, enak si nuluse kriang beduke betari ring sang kaula. Mangdo sweco Yang Betari ngijen titiang pangalugraha. Sekarang sojani. Walun nateng dina osiro Prabu. Lilo rituasiro yang durga luar kaya mampu. Parak lawan. Nangis. Ayo kita manas tapu. Sira ibu dong, Wibraya. Asung kerja wara nugrah lawan kalagan. Ngala kena jiwa permanan. Wawe kita pandang. Masuk kini sanding ning baru. Hari santu dayu sirwanan. Rumah si dimandi dengan angkan sarirantu. Riwus yang betari. Waweh nugrah lawan sirisi kamu. Suksema titiang Yang Betari. Sampun sweco ngijen pengelugrahaning Gustin titiang. Nalering titiang. Amin. Tuan lali puih kisirwanan. Ibu pramaning suksma inaturaken ring paduka betari. Sampan sampun nulus si warulugrah yang paduka betari. Walun aja. Wapan kita. Us pawe panugrah. Us sidi pengliakan. Belok. Lumak sana kita juga. Rok akan gatin kalang jagat ke diri raja. Lama kana menadi-nadi pagoyang-goyang. Ni warak padio saning temaci. Lurus-lurus melungguh Ratu. Ian mangkanu. Enak palunguh betari. Alunguh maring kayangan. Doyan samangkanu. Moriang mamik lawan kita. Adieu!
Dong puniki asane icen penggelugrajak manyang awak tiang kita mekebar kan tiang ratu yang Betari. Mah benar kada satu rantu paliwara. Yen memetih mare. Tare kebus baru awak memene. Anu ngel gumanti panglugram di yang Betari deken anak ibu kami. Nini bone jani. Tongos anak ibu kami. Walo sang pedih basang ini. Inggih hasapun api jeung kayon pulunggohi ratu di tiang jak. Cutet sairing. Terus. Sisian meme persamu. Lane jani. Dum mari kanan ngalih nyai pilo. Lendu, lendi, uyang rarung. Lautan nyatur desa anak ibu kubai. Meme di tengah. Lautang pangmangan pengliakan laki buku. Melahang lo, bah wiban nyai lo. Nyen di Balai Pomun, nyen di Marjopati, nyen di Setro. Melahang di ngehang. Nampang kedo ya maro ya nganggo. Sampun pawe nugrah tidiang besar. Ngarana sike memupok bayu mogang warisangu. Ngastudi sangyang pirau. Ulun sangyang siwu ngalungguh ring mastakan. Sangyang Brahma Prajapati ngalungguh ring sejeroning Padma Redayu. Sangyang Puluning Setra ngalungguh ring tapaking Purang. Iyan sampun kumal ring atungayadan. Iya tiga metemahan yang Trimurti. Mangkane kawisesan pun lewat dengan lautang dengkleng ang batisnya ini kelepang layaknya ini pangsayan mangan pengliakan anak ibu. Lautang jalanan ilahnya. Gamang Rosamu suara itu sing mambang dak si tegal lah bersama posisi ngardi kering ngardi lu lamakan situ rasu banyak yakat kejeliran nah bang itu semuanya lo.
ayah leb-leban loh. Oh, pangkis soto Mario. Tuh Mario sisianan haki buku mimpi. Dihin matane. Wangkan juga sirwalunadu. Wan lali ngas tahu pancu dulu. Wakulun yang Sri Durga maring wetan wancu. Wang dari dulu maring lor pulungan. Duk semi Durga maring purwo pungwan. Siro sangyang gori dulu maring dak cinungwantu. Mayo Dewi Durga maring madi. Iya tiku ngenguwet wang pancu bucu. Iya tiku ngardiruk marikan nangwan. Gambah boknya ini loh. Jalan nang lautan ngegolang bedik bangkian. Melange golan nih. Lautang lo. Lautang majalannya tuh desa nak buku dah. Di urutnya ini ngardiru maigri. Lautang majalan nak bukunya ini. Mau kejang suatu kang sisian min. Melahang. Jengah, erang, genah ya ni. Alih pada lo. Boleh baru? Ayah dia. Yen kini rinasre walunatru. Katan kadi garjik tu rituasi rami ya meme. Titiang nalon sapunika ratu. Yang petari. Nenten nanen titiang liang sekali puniki ratu yang. Pangrasang yani Prabu Kediri Rajan. Kengken rasane walus nih. Nih walunado inan leakan pangtawang rasang janing penegaran yen sing penyah penegaran nirdon kasih nengu walunating dira. Dan cai kedek ngakak nah. Mare cai menang kaden diban cai nang. Nenyen kaden cai ne inan layak nih. Pangtawang cai angge titiang. Ah, pangsing meklo dini pangtawang angin rasane melu lautang. Nih, iring anak ibu gelap.
Bah, liang pai depan dewek dini. Sesukat iraga dini naik pangkat artinya. Tadi asisten balian. Bidang iraga dari masyarakat jani tadi asisten balian. Lumayan lah. Uling di itu iraga man melajah. Dikit demi sedikit tentang ilmu dong. Ilmu pengobatan artinya alternatif artinya gitu. Jani apa sing liur iraga ngonyang waktu mapan subuh mikirnya jam 12 dari melah iraga jani jero balian tangkilin jadi nih jero balian jero balian balian jero balian mana gelis nih kok parkirnya. Niki ampun bos janji. Bose, karena lindung. Nah. Tapi di mana? Aduh, kene sakit di apa pun lagi dari balian, dia nalik ketua anak dari balian, jalan pas ke dua binedo, jelek malah mulu ada gitu. Yang presiden anakku, buku bapak penyegaran anak sakit itu manggil pulang, sakit walau yang senyidang segar. Orang balian tuh sakit, orang balian tuh sakit, kengkengnya kan mati, dia nanya ke ini persentase ini, dia dibawa pulang ini rumah sakit, kalau abang masih balian persentasenya, nah 99% bakal mati, coba apapun mengobati kengkengan itu. Nah, nih kapan apun balian kan sidi waton. Ya, alih ke ketua iraga dari manusia ini cenglan pas, kan sanek pas di permana, letak hidup mati. Yang pemeragat manusia ini di bumi ini mulai nunggu kayak mati, sakit wala, yang mana sering kaki rodani sampunan lengang, sampunan sampunan di sangang tamu sesuatu, ngasih tibati macam rengi ngaturan tanam sebesar. Andainya presiden nemu rahayu, dia yang disakit, dengan alih maturan kok mau gede-gede. Iya di segera, ngiling ide ni kata tadi. Patuh. Nah. Ini jani, ini subuh jam waktu ni. Bapa tu dah nenggal, ngubatin sang sani sakit ngalaukan alih. Subuh lemot bayi neno masih ayah kengkeng banapot sire rago bakti ring ide susuna Lacur nih makan cacingan nih jatuh lah peluk suban nih aduh tegak malu karena tegak aduh mengelepot bangnya kene pantennya sekondanya bapu ngubate bapu bakal nendungin aku ngawenan ye sakit ini aku kepilihan lo patut ini cek dumun cek Om Suryo Chandra Tringkan sinaku sinar di jagat ini mangke bidang unsur mandek sudah kalang ngepasang sekatis bolong keteng ngeteng pada anaknya bah ini ngena di kuku bapu nih napi nih kok kerana nih ya sakit ini sih gitu oke bisa juga sebajang liung lah bes oh saja dong bekaknya sedagar sampi wah patut bapak ini masih sedagar sampi dia ngoyong di tidur renang dan tasnya sumuleh itu di kafe ban
Tuan payunan seger. Sangkane jani cari kita nama iya pun ada jani. Tapi nih kok. Sekali kok kita nama iya kawan ki. Don, tapi nih kok. Relax kan. Sudah diraga sen tadi buka sepatu raga hitam. Jalan kebutuhan masuk kafe. Sen tadi kece sebenarnya. Makin. Nah, abang sing boleh nyan bapak itu. Abang sing ngabung yang obat main. Nah, jadi bapak bakal nyoba masih. Dia direpek segar, sedang tegur. Jadi boleh dilanjut mati. Nah, bang mau bantu. Ini kayaknya mau 99% yang ada hidup nih. Sing ada juga nabung. Wah, di setannya kan baru hidup kok. Kontak. Oh, mati nih subuh yuk. Melang subuh jani. Tuh kengkeng apa tuh? Subuh kacau ya pengelah. Aduh. Aduh, semua ngaden, semua yun eh. Sane mangkin, kerama sane, badue. Jani pangkengnya, yo ngiri suruh madang mati. Kengkeng patut pupuk Bolak-balik nih gitu. Apang sing yo sangsara atman ringkas. Patut kayaknya yo pembersihan. Bersihan, iya. Kayaknya yo upukara Upukara, pematian iya. yo. Apang sing kan. Kebawa si raga sing hitungan anak kami mati sih gitu. Nggih. Aige, sane krama, sane boleh. Kamu Sane mangkin, Mungkin. mau taki-taki lumun. Mau taki-taki. Mau taki-taki lumun, ini pembersihan nggih. Daya kita ngopi munas ring jero mampu mangga siaga ring ajang nggih. Kenapi ke patut pemarginane mangga udah mampu mancing boleh togas ya kan. Durasi tiang ring jero mangku sane sampun kesudi jagi mersihan watangan durus balik jebos margiang napi sane sampun dados bantang niki ring penegan maka sami balik jebos risampuni jero mangku ngomargiang pembersihan tunas titiang mangda melinggih dumun nggih jaga ring kanan kiri sakewantan melinggih
Sane pule tugas panjang jero mangku dumun. Sane siosan mando mengisir dumun. Mangda dangan dan jero mangku jago pacang. Ngomargiang sane ke pos. Mane pisan tunas titiang ring sang sane kerauhan entawi Sane kerauhan gamel pecalang perjuru bakamda linmas tunas titiang mangda kegamal dumun inggih ring sisi utawi ring pinggir popage sampuna ngeranjing ring tengah puniki. Mangku sana pulih tugas agaman dengan soang-soang pagut itu mendawenkan sana ngamol pembersihan. Tunas titiang ring sane kerauhan tunas tulung ring pecalang bakamda linmas lan perjuru mangda kegamal dumun. Kalah pemargi nih, kalah pemargi. Tunas titiang ring sane siosan pengiring napi luwere ring sampun ngenahang watangan. Tunas titiang mangda magingsir dumun alet-alet makasami. Alet-alet makasami. Sane nanggung itu mangda magingsir dumun. Mangda dangan mangku miwatan kebersihan. Inge ring sampun ngenahang watangan magingsir dumun magingsir. Di sampunan mengenal layon ni sampunan malih rika ring baju ngoyong mangda Indayang pecalang sane wenten yen sampun wenten watangan sane wenten wantah jero mangku sarang pecalang lan sane siosan mengingsir dumun. Atur pengiling titiang majang ridena diserang sami. Tio sang ring jero mangku jani jaging ngemargiang pembersihan. Maka sami melinggih dumun. Nggih. siosan dados dumun. Titiang nunas sebetul sareng sami. Tio sang ring jero mangku jani jaging ngemargiang pembersihan. Titiang nunas mandane melinggih maka sami. Iderane semeton titiang senarang sami sane wenten kerauhan sampunang ngeranjeng iriki sampunang ngeranjeng ring ajeng daging mariang pembersihan. Nggih, gamel suang-suang. Malih abisan titiang nunas majang ngeriderane sarang sami. Raman titiang wargen titiang. Indayang sane siosan. Ngiring trepti. Nabi sane sampun kaiguman Memargiang etete. antuk dane jero bendese lan projuru make sami. Ngiring sarang-sarang
dados bantang dados paguman irage riki nggih. Mandeg terti pemargi aci duwe puniki. Suksma. Sanes siasan melinggih nggih. Panjang cermangku kemanten. Kemanten. Hari sampun diwakang nike pembersihan nike oke nike margian. Marga ampun ke rumah tuh. Tapi ini ke sepatu. Ya. Ya itu marga. Kalau kene. Bilengan itu daun incaran yang alis kenahan itu. Mando jangkep ke marga ini. Margian pun ada. Daun intaran itu dengan alis kena. Iki asam iki margian pun. Muka ni saya apa ya beto. Daun intaran daging, daging daun intaran. Daun intaran daging. Benar yang alis ni. Nggih, iening sampun makesami watangan keni pembersihan tunas titiang siraja sane driki tunas mangdo melinggih dumun makesami galah puniki jagi kaambel antuk jero mangku dalang sane siosan tunas titiang mangdo melinggih dumun mangdo trepti pemargine. Nggih, para dirane sinarong sami. Renggalah wengi becik puniki preside raga masa 2 jam. Kemawon sedurung punika wenten atur titiang Sumatera pinake pemampah malih bos-bos. Tunas lungsur titiang durusang punika melinggih dumun. Nggih.
dane jero mangku tunah titiang melinggih bangde becik pemargin titiang malih bos-bos di pet prade wenten sekali tunggil sane karawuhan utawi punika sane ketedunang sampunang ngamol asep malih jebos bangten di ngerai nike asep nike ngeni semeton duwe ring samping. Pertama margi yang dumun upakara pengerti kedua mandi side jangkep termaning puput dari sejalan pemargi pula palih pembersihan. Nggih. Para tidadare utamanyane krama Desa Adat Lembongan. Asapunika taler rauh ring para penodia penonton aci penyalon arangan. Sane kemargiang mungkin nemoning kajong klion kedase ring Desa Adat Lembongan. Kemauan sedurung titiang matur Sumatera pinirien duga kadur puja pengastung kare. Demugi jadi wastu napi sane pacang kaptiang antung rati dari senarang sami preside memargi antar tur maning labde karya sidaning don. Om Swastiastu. Nggih. Sane ka pertama dane jero mangku. Sewengkon Desa Adat Lembongan sabu pinandite sane dahat suciang titiang asapunika taler pinake murdaning jagat Lembongan dane jero mekel dane jero bondese sane wangyang titiang karauhin perjuru sami sane dahat suksemayang titiang tunas lungsur abih titiang jebos ring rakine becek puniki sayo waktu garji tepisan manah titiang napis sane mawinan riantukan kadi babuat titiang utamanya ne perjuru karauhin keramo sinarang sami preside medaging melarapan antuk pemutus pinake murdaning jagat Lembongan dane jero mekel dane jero bodese karauhin perjuru keramo sinarang sami ngantos side memargi aci sesolahan penyalon arangan sane sampun suwe pakum nenten kemargiang. Dados side sane mangkin sampun munggah ring awik-awik Desa Adat duwe. Ngantos pemargi penyalon arangan puniki aci duwe gumanti kemargiang nyabran kalih warse apisan nemoning kajong klion kedase. Napi sane mawinan titiang punike lega titiang eden. Seduaning calon narang niki ngaturin ide batare dalem pemeka sesunan sane kesiwi antuk krama adat niki side memargi seduaning nike undang tetujon pinake pemulah poh jagat. Mawit sangkaning wenten tutur niki tutur. Ring tutur punika munggah sane ke bawah Sabte Durga minapang titiang arang wong weruh langah nak nawang dan ampura jumun niki Sabte Durga ring dijewitne medal sane ke bawah Sabte Durga punika boyo jenenten sios mawit saking ide batari ume kepastu sareng
ide Dewi kali ke mayeng. Nike sane ke pastu menados raksasa riantukan iwang pemargi purun mayang-mayang okane rare kumare. Ri sesampune dados durga sideng ngentek ring pertiwi punika nyungsang. Boyo je sukun ide cokor ide sane ngentek tanah kemaon sirah ide. Nike ke bawas durga nyungsang. Di sesampune kadia sapunika seduaning tetadahan ide punika boyo jantan sios wantah layon. Dan nah antuk krama sidarang sami subakti ring ide Sangyang Widiwasa nganutin kadi tate titining agama. Tatwa sampun kenten subakti ring ide setate sembahyang napi nike mawinang arang wong padem langah ni mati sakit. Ane mati wanta ane sampun tutuk tuuh utawi umur sampun lingsir. Sesuwen-suwen seduaning punike minekadi tetadahan ide punike nak ampun arang pisan. Tedun ide Batari Durga maka kalih nunas panugaring ide Batara Brahma kapaijer aris panugrahan Panca Durga. Niki ampun. Sane ka pertama boyo nenten tios Dewi Sawitri, Dewi Gayatri, Dewi Ganggegori, Dewi Saci, muang Dewi Gagar Mayang. Niki dados Panca Durga. Ide Dewi Sawitri matemahan dados Sri Durga. Panugrahan punika kesadean wantah warna putih magenah ring kangin utawi purwa. Sesampun kadia sapunika ide raris Dewi Gayatri menados raris ide dari Durga magenah ring kelot panugrah ide Batara Brahma. Sesampun kadia sapunika ide Dewi Ganggegori punika dados mino kadi talor Durga sane ke bawah Sruki Durga punika magenah ring Paschima Kauh panugrah ide Batara Mahadewa. Sesampun kadia sapunika ide Dewi Saci Durga magentos aran dari ide mewasta Raji Durga panugrahan ide Batari Wisnu malingih ring utara utawi kajeng. Raris ide Dewi Durga boya jantan sios wantah pertemahan ide Dewi Gagar Mayang. Niki sane keduta antuk ide Dewi Durga maka kali ide Batari Uma dados Durga sareng kali kemaya dados Durga ngewetwang sabte Durga 7 Durga yang ada. Panca Durga niki ning ngelimbak ngariane gering sap-sap merane sarwa penyakit. Dan niki ampun ketitah sami sang buta ketok tuntu ide sang ketuk-tuk tangan-tangan anye-anye gamang memedi samartonya nike sane ngawinang biuta ngawinang pengelara merana ring sewengkon desa pekraman gitu. Sesampun kadia sapunika nike sanang ngewentenan penyalon narang untang tertujuan api nyomye kedurgan itu maka papitu sangkana wenten keris penunggal sayang teriak sare ang ungmang ang ah meme kelawaning bapek nike angin nyomye. Dan mawi nama wetu calon ngarane mata harang ngarane lebang pasti ke pengiwa kelawan yang penengan. Dan nike mangde maka sami tata sauninge maka patut iraga dados krama dados umat Hindu rikiring Bali nganutin kadi adat istiadat iraga patut subakti ring ide Sangyang Widi ring leluhur ampunang ubar Batara joh-joh. Dan Batara kemulan mantan nike mewasta gedong kemulan gitu. Dalam pusat desa permentan rike. Kadi sapu nike. Nike akedik mina kadi wenten sembramo canan titiang bande maka sami tata sauninge. Napi ne mawinan Dewi dulu Dewi ni kina jegek. Dan sangkana titiang mapi nuna sering ratu danani sarang sami bekas lanang-lanang
Yen sampun Dewi Durga yen niki ampun Dewi Durga ngenine lanang-lanang sap ken kuran jak panak. Nya ben Dewi Durga menci. Ben lebih parah kan. Di pet pradene raris Sang Meraga Dewi niki sampun kebayang-bayang kita perlakukan tidak baik maka mewetulah ke Durgane. Bangkitlah geni panca rahasia muka dados Durga ampun. Lupa diri. Dia menghalalkan segala cara ngeroroh kini wah jauh jatuh balian sakti kemu alih dan inti napi pang nyidang ya pang prakat ani demon jak kuranan tiang pang madun ya pang nyidang mati dan kada kedurgan ya ampun medal tadi sapun nike nike untuk tujuannya nih pindah ke kasuk semane penyalon narang duwe rakina kadi mangkin seduane galah kadi mangkin di tiang katurang galah dan seduane penyalon narang niki patut medaging mudre wawanten perkara muang pengundang layon sampun wenten mangkin titiang kalah ngaturang pengundangan. Ainge karatu denarne pemekas sane sampun pawikan minap mincorang sang yang ngaji dasaksara yadi astun pemangku yang sampun pengiwa pemargene durus. Dan sapa siraja sane sampun seneng ngelarang dharma weci amati-mati wong tanpa dosa. Mangkin sampun galah duwe aturang titiang. Niki pengabih titiang kalih pinaka pengudune bener niki jagat lembongan dane jero mekel sareng dane jero bendesa. Di pet pradet tiang tembak nyaplir bendesa bah. Ke kiri nyaplir bah mekel bah. Ya dan nggih. Mangkin sampun aturang titiang. Niki wenten solas banjar niki relembongan. Titiang ten perlu orang kena niki banjar ambil titiang ring jungut batu dados meriki do. Kapur tamu banjar kangin. Ngulah paok sing abung montor ten meriki ampun. Kan? Durus. Yen sampun arse jagi mintonang watangan titiang wenten Asia. Sia watangan pilih ampun. Oh. Ni loh ada, ni wani ada bencong kita bentar niki. Durus pintonin. Banjar kayu. Oh. Nyen je bisa ngelayak di Banjar kayu. Banjar kangin keluar kawan. Meriki sampun mustakil ya rame-rame ini teke nyak nasi leyak tu. Nggih. Leyak ring ceningan. Joh ngapu sampan nu. Niki wenten watangan sia durus pintonin. Yenten nyidang watangan titiang niki mekal titiang dados. Ampun siap tempur niki. Mekal katosan bede bendesa dados. Yen bendesa tanyidang jero mangku ampunang nampur wikan. Nggih, yen ten mersedayang deriki mari jebos watane iring titiang ring setre. Sapa sira je kayun minap megenah rike ring soring pura pusah dados. Nika ring sedok bedangin dados. Jaga ampun rika tiang lakar deriki ngoyong. Oh. Yentan mersidayang watangan bendesa. Dane jero mekal. Oh. Yen deriki balik jebos ring ceningan niki gelintang ceningan niki. Di jembatannya jaga. Oh. Lihat. Lihat kau ini apa teke? Kemauan ampura yen lihat tan wenten ni teke bahasa lihat nak wenten tios kemauan ampura tiang tan purun pun dike ngemedalang. Yen kayun melajah ngaliak durus rauh sik tiang. 6 bulan tan bisa ngaliak. Niki garansi seumur hidup dalang duwe.
dan wenten sesari. Yen sampun kayun melajah durus, pangten iraga ngagunga ngajom na ulijoh. Di gumi lembongan senten kirang ter kesaktian. Yen kayun melajah kemauan tekun yakin nika kunci. Nika kuncine tekun sareng yakin. Demuan ngali layak joh banyak terbut melajah kinan bisa ton pistelah. Male jebos setiang dan kayun minap dan purun lek sareng dane jero benese. Nika duen pengelisir kak selumbung kari. Nggih. Nak tiang bani ulan sing dak rame bani buat tiang dan. Nggih. Hai nggih. Wantah kadia sapunika mina kadi pengguna di tiang dan wenten sane ngarauhin. Kangnya menawi malih jebos ring margi minap kenten. Durus dados sampun. Kemawon enten lali tidang Lusurago Rene pengampura di pet pradene wenten kirang langkung ngantuk titiang matur lugreyang aksamayang. Sedua titiang kalintang wimuda tuwi wimuda tunur jeron yang tatwa tate titi termane sor singgih base. Nggih pinaku sanane ngatur puniki pengguna titiang sinap pilantung aturang pramu santi om santi 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 om. Terus Nggih sok semua jero mangku. nggih terus sane maduwe omongan banyak-banyak terus sane maduwe omong-omongan terus margiang rauh kesetre lan beleganjur duwene saya gayang. Ngayah tumun. Tunasi tiang sane mundut tirta persimpangan margiang rauh ke setre. Inge durus memargi. Siki-siki dumun. Ican galah memargi dumun. Durus. Elengang tirtes persimpangan kepundut rauh ke setre. Bates dumun. Enge durus sane uperengga sane keanggian pembersihan durus niki panitia ambil genahan ring baler pingin. Bongkar nika sampunan genahangan sekadi niki. Nggih, durus melinggih.
ngelanturang ilen-ilen ruene sani mangkin. Lurus mulai nggih. Baik. Tunasitiang mana wenten sane ngayah pengeresikan sane wau titiang nonas mangde kesarangan kesetre. Nenten-nenten ngemargiang, mangde nenten iriki ring beringin genahnya nih. Ring catus pate. Terus ngaturang ayah mangde sida pengeresikan punika memargi nyarengin kesetre. Bantal sumping. Cara nak setruk jangan ngigel gini. Bondol sumpah. Jangan marah pesune, petlah kendeng Adi. Pih mula len mula. Tepuk tangan untuk sekegong yang sangat luar biasa. Len, hebat. Tumben Cang Igel mai kejungut batu mula. Cip mau pedas yang bisa. Ijel nih. Nih di Lemongan.
Oh, orang nih. Siapa pok lu nggak manjajan nungsap. Lek Meneng kena can dunia takon seton di pelabuhan. Dijeng niki Pak jungut batu. Dijeng igal Riki 10 menit Pak gitu. Berarti kan kadang jungut batu gitu. Ternyata di Lemongan. oh tuh bocah di jungut batu orang jai. Ci ngomong sincang, lu mau apa nih? Apa orang Cang? Ci jungut batu. Nih kan cing orang. Surya kan Surya. Sentimen pribadi ini. Aja sangkal cida macam-macam. Lemongan gumi sugeh, lemongan gumi kaya tepuk tangan untuk Ida Dani sarang sami. Lemongan kaya sangron sama lu Ajan jodane. ge ngiring sarang sami cakupang kare kalih Om Swastiastu. Oh, adi si Pak Dini jak si Pak Ditu nih Ditu adi menep adi. Oh kiam lah. Pi mula lihat dunian tukang undang hebat. Hebat. Jantos tiang di setro, tiang dini ngoyong gitu. Tumben jani jang nepukin gini. Kengen. Tukang undang jeruk minum jeruk. Adio. Hah? Iya nih do dani dot melajang ngeleak. Aleh tiang. Begitu? Berarti kan rakani bisa ngeleak. Tumben jani jang ningan leak ngundang leak. Aman. Enjen. Kan tidak boleh makan sesama. Oh gitu kuncinya itu. Angkal. Tapi le mulut rem metaksu gumi. Metaksu len. Uli ciri khasnya boleh. Apa? Yang dini itu watangane bisa ngemat 3 hari bisa besing sadar. Sing sadar. Gitu ngiringang sang yang taksu. Apa nih makrano gitu? Apa? Gumi Bali jak gumi Jawa nak bomelen. Maksudnya? Yang di Jawa bedek congkel tanahnya Mas. pesu. Mas. Bedek congkel tanahnya batu mulia pesu. Benar. Yang di Bali Di Bali? bedek congkel tanahnya bisa tain cicing pesu. Kewalo engken. Apa? Iraga sengelah niko kita kewalo iraga ngelah adat isi adat seni dan budaya yang adiluhung itu yang kita patut jaga dan lestarikan. Bus dawang cia. Angkat cidong awak-awak ngomong dini ini nak soro nak menak dini. Nak menak. Oprak kau. Sing gitu. Soro nak menak di kalangan ini kan soro nak menak nih. Maksudnya? Soroh nak atu-atu nih. Atugal karpet, atugal aspal, atugal padang. Coba pikir ijo man ngai setre dadaan gitu. Ku Sing nawang apa? ian busan watangannya was ka setre. Ka setro nih gede. Gede. Dini len. Apa? Setri. Cenik soalnya. Ciplaje nih banci deh naik. Ajan. Dijo nih wakjo. Yi mula seken do. Gumi dini deh sandeng aja guminci Engke ku menca. Guminci di Bangli tuh. Hah? Yang dini depok dekorasi len. Bener. Oh. Dekorasi luang. Luang. Sing cara guminci. Engken. Bukannya cang igal kamu. Oh? Tuh dekorasi apa misi terpal kita misi tengkok bieh cang gitu. Yi Ngomong ci mekepuk ci mengajakan seni sing bisa. Yi, kenapa jangan dekorasi bang misi terpal misi ye hulung? Kenapa? Karena jang di Bangli sing lapasih. Jang dot menciptakan sebuah tsunami kecil yang membuat para penari berlari. Siapa setawang cia. Sangkal ya seandainya gumi dini di Nusa. Di Nusa. Nusa lemongan jok aja gumen ci di Denpasar. Maksudnya? Dini hebat. Hebat. Mareket yang di pelabuhan. Hah? Jemput aja mobil. Mobil Carry doplang do. Apa? Oh. Sing nawang apa? Carry ini misi terpal tuh. Misi jo kursi. Oh. Ternyata gelombang di pasih jak gelombang di darat patuh. Kengken. Di pasih ke bokene jang menek bot, menek carry bin jang kene. Ternyata ciri khas anak Nusa itu seni-seni. Seni nih? Ye, dojo bangunan. Men? Jalan mukir. Sing kedo konsepnya lek barak. Engken. Ampura niki semeton tiangnya oleh Bangli tumen ngentasen pasih mulai kene. Baik, nyejaksan pasih ya dia. Engken. Hanya cigen di Bali sing lah pasih.
Yi. Oh. Sido macam-macam kewalu yang sandengang biarpun dini jalane mukir. Dan malu. Dot toleh. Nah, Yan malu. Enggen. Apa benyek? Wah. Adi ada susu di tu. Dot cak sasa tu cengengai kecil. Saka yang sandengang gumen sih jadi ni jo. Apa nih Jo? Ye cang teko mai ke nusep Lembongan, satu tidak mencari yang namanya kemewahan, Begitu? dua tidak mencari yang namanya fasilitas. Man? Apa nih alih cang? Apa Leci? Keramahan masyarakat Lembongan yang sangat luar biasa, itulah yang saya cari. Sangkala yang dini tu penyangre hebat. Apa nih Bat? Biasa gen. Mareket di pelabuhan Sret atau ke Pila. 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 Begitu Pila 221. 221. Hmm. 221. Benar bahasa Inggris tu. Oh, cang das membaca tutu. Ngadep pila apa ngadep tutu di. Si awak saya ngerti itu Pila 221. Kamu cang aja. Oh. Begitu kat itu di Pila, Begitu? konden 5 menit, Hah? bir teko. Bir. Bir gitu dak bir. Ih, Bungut sih di Bangli itu do abo main bir. yang di Bangli mulu keto. Tuh di songan gitu berbunyi nih. Engen. Bi jerane kija bang apa bir. Udah. Bir. Aji kuda apa bir akhirat jadi ru. Ru tuh nyen. Ru guru artinya. Muridnya ajak minum. Lama liak sih. Engen. Ru artinya meninggikan orang gitu sih ngerti. Saya jangan jemak tinggi bu yo. Wah itu sih repot sih aja ngomong artinya orang yang lebih tinggi dari kita. Menghormati. yo. Keto ke ngomong ribet aja bungut Bangli ini nih. Yi, nemu keto sangkal beda aja gumen cie. Pato. Yi jang igal ke gumen cie apa man? Apa? Tua. Jang marong ngale tua bawa ketombe kolongan canggih langsung. Yang dinilen bir penyangre. Busa nasi ini toleh. Apa? Jang kanti seng bani nunas nasi. Ada? Misi tulisan pergino sakeng badong. Jang uli Bangli. Wah pikir seng bani jang nunas nasi. Oh berarti cang tadi. Ijo yo. Cang. Si kan Denpasar. Woo. Nyana nuliang nasinya tuh utahang ben. Do gitu. Enggen. Do nasi mal. Adi mal. Gini kan ada menghidangkan nasi di tengah dose. Coba unik nih enggen sih. Unik set enggak bang set gitu. Cara kene cang, ini nasi apa nih? Sangkala tuh hebat. Hebat. Oh yang dini ber penyangre ya seci tua. Uli dituken bojo. Do ci somong, yang tren cange jadi yang biasanya nak ngedar tua di desa-desa cang di kota ngedar tua. Tuh bukan menurun dari Iya, derajat desa ci. Oren canci. Enggen. Ben mani melalui ci cange. Oh. Ke Denpasar. Oh. Tren dagang tua jadi glot rumah cang tuh buat ada dagang tua. Dagang tua jegek bencan. Oh, dagangnya jangan apa tua ke? Tuh dagang jegek benjan itu ngempelin bungut cini tuh. Dagangnya jangan apa tua ke? Kedua. Oh, berarti dagangnya jegek. Oh. Beli tua. Yen cang kamu minimal ngabo peturu selai ke cukup pes. Oh gitu. Tua aja selai bo bak cuman. Cang kamu ajak lelimo urunan. Padam 5.000. Oh. Miskin. Ci beli tua aja selai misi patungan padam 5.000. Ci sing nawang apa kalau melali pok kamu yang ci minum ditu. Ditu tadi bo yang ci minum itu tadi ngisiang bangkiang nyesep bungut. Good. Oh. Ini mare manusia tidak patut ditiru, Cai. Masa sih? Ci menghargai seorang wanita. Enggen. Wanita itu adalah makhluk mulia, Ci melituak di 5.000 bang mengisi bangsiang nyesep bungut, Cai. Bonus saya gitu. Ih, sing ada unduk yang Ci menghargai wanita tuh tegak kang wanita nih. Ci ngai ke masa melituak 5.000 bang mengisi bangsiang nyesep bungut. Wanita tuh makhluk mulia dijejang Ciota cie. Dini yang ditubet kuloknya. Sing gitu maksudnya Yan. Nih cang nuturin Ci. Mengken. Di mana wanita dilecehkan di sana dunia akan hancur. Apa bukti nih? Contoh. Nah contoh.
Ramayana. Ramayana. Pelai banget Dewi Sita ken sang Rahwana, apa yang terjadi? Apa? Ngamuk sang Anoman ke Alengkopuro, membakar Alengkopuro. Di mana wanita dilecehkan, di sana dunia akan hancur. Tepuk tangan untuk para wanita yang ada di sini. Jang pembela wanita, Ci sebenarnya dari nak muani itu harus melindungi wanita, Cai. Ada. Oh, karena irago nak muani ini nggak boleh lindung. Menceg itu? Lindung pisago nih makadangnya. Si ngerti. Contoh kedua, Apa? Mahabharata. Mahabharata Dugan Mahabharata, lalung ini Dewi Drupadi ken sang satu Korawu, apa nih terjadi? Apa? Perang saudara, perang Mahabharata. Di mana wanita dilecehkan, di sana dunia akan hancur. Ciapu melituak 5.000 ngisi bangkiangnya sepungut. Pantas banyak gumenci di Denpasar. Kenapa dugan lalung ini Dewi Drupadi ken sang satu Korawu kainnya sing latlah? Kenapa? Karena Dewi Drupadi langganan kain di toko Sulawesi. Pasar enggak sing telat-telat. Sing kido, sing ada sejarah cang nawang. Dirobeknya kainnya itu, dibungkus itu tangan. Tangan nyen. Nyen kaden. Lengah Dewi Drupadi pernah menolong Dewa Kresna saat tangan Dewa Kresna terluka oleh Cakra Sudarsana. Dirobekkanlah seutas kain oleh Dewi Drupadi, seret. Dililitkan ke tangan Dewa Kresna. Di sana Dewa Kresna bersabda, "Wahai kau Dewi Drupadi, di mana kau melihat kehancuran? Di mana kau melihat ketidakadilan? Panggil namaku 3 kali. Sebut aku Siva. Aku bukan anak kecil, paman." Gitu. Itu kartun. Oh kartun dong. Itu apa sebenarnya? Sebut namaku 3 kali. Krishna, Krishna, Krishna. Setelah disebut namanya Krishna 3 kali, akhirnya Krishna sukses membangun Krishna oleh-oleh di Denpasar. Pengdawan ci sangkal ci macam-macam ci ajak wanita. Sing kido, sing maksud jange. Enggen. Ci yang bertimpal ngomong, tuh nak caplok amah langsung. Men kiki maksud ci melituak 5.000 ngisi bangkiangnya sepungut. Melituak 5.000 ngisi bangkiang apa ngisi gitu nak metakon. Bangkiang apa nih? Bangkiang gelasnya bungut sesep, bungut gelasnya sesep. Tuh petang bungut ci. Krishna berkata, oleh-oleh. Cang bisa gitu. Bangkiang gelasnya gisi. Bahasa bangkiang gelasnya gisi, bungut gelasnya sesep. Menci minum keke carane. Tuh. Petang bungut ciwen. Duwak kan kadang ci banci ya. Ci kedo nih ngomong ci lah persusasran cai benci. Ci, jangan ci otak ci. Dini yang ditua mah kulo ya. Ci tuh angkala ci deh kedo. Dingah cang malu, cang nak pengalaman pribadi nih. Oh pengalaman pribadi kayak Cang pedidi tuh. Oh. Begitu apa ternyata nih bus jelek. Oh apa nih bus jelek? Oh. Terlalu tuh jelek, bus jelek. Yan kaliwat sebet Jelek. bisa kedek. Adi? Ih bus kaliwat sebet jadi kedek buduh ya kayak. Oh ciga ngerti tuh, cang saya ngerti. Adi gitu? Menci namping rumah sakit Dewi Jiwa adi tuh. Oh. Angkala ci, bus tuh ternyata jelek. Apa nawang ci? Apa? Kan bus ngelangan cang minum tuh. Oh. Bus liu cang ngalih gitu. Seret maru bangun, kena seret gitu. Ternyata lemet itu teh. Oh. Sehat mulih cang, sehat. Oh mabuk sini. Mabuk dan deh. Wih orang mabuk dogen aing misi bus padu. Mabuk cang gitu nih. Mabuk. Ah. Ay mulai biasa cang mulai seret, ampakin pintu seret, kurang cangeng lingkuh. Seret gitu. Begitu. Seret gitu cang. Yo ngelingkuh kurang cangeng dundun cang. Yan, mian. Yan, mian, gitu. Yan, mian, gitu. Terus gitu. Adik gitu, apa tuh kurenan caine kucit? Adik kucit. Mau gitu, mian, cerbangkung deh. Coba, bosingnya bangun ya, terpaksa dengki cang. Iya. Yan, mian, gitu. Cuk ngedambres tawan ci. Ngedambres engken? Bangun langsung tawang jam kuda nenek jam 4 bertawang ke kepekan main gitu. Udah bener kuran cie emosi ken cai. Cai tidak menghargai wanita cai. Masa cai ngutang kuranan cuma ngempu panak nganyampat ngepel mesain ci pesu mabuk minum ci di sisi mulai ci mabuk ke cuma yan nian. Dingana malu cang yo ngedambres tuh kadang cing mundur kan. Mau langsung les celana sret gitu main gitu langsung. Oh kan bener kuran ci kan melayani ci do. Sing cang nengke. Adio. Hei, nying jangan les celana kok gede cang nane. Kan bener kan melayani ci. Tuh bukan bener. Menapa peleh kuran ci banyak les celana.
Cang sing rimo. Ade sing nrimo dia. Nying jang les celano ke gedang. Hah? Hei, cang mai teko nunun nying orang yan mian gitu. Nak basang cange layak kayaknya cang mi. Dong jang les celano kurang cange. Ih, men pung les celano kurang ci kudiang. Dengke cang depen cang itu. Ih, banyak les celano kurang ci dengke ci. Men Amat sakit hati seorang wanita tuh. masa sih? Banyak tuh kurang ci melayani ci dengan waktu yang capek tuh. Ci saru-saru ci kurang ci. Yang ci sing demen ken kurang ci cang bang. Maksudnya yang gini? Tuh bo, menci bong les celano kurang ci saru-saru ci tuh. Sing maksudnya jangan aduh ngoren yang ngeles celano cang ngoren ngemi. Men banyak jadi les celano ci saru-saru ci kurang ci. Karena dia ngelakukan keca cici masalah. Tuh bo maksud jangan ci lemes yang menghargai wanita. Sing ada untuk itu cang menghargai nih. Kurnan nyingai mi misi melalong. Hah? Tuh bisa kurnan melalong ngai mi. Nyen. Bisa. Kengke. Tuh, aduh kurnan kone melalong ngai mi. Kurnan nye. Sing kuranan jange sing ngerti nas bedak cie. Apa? Nih bocai kalau mau kepupungan aja ngikal pulas. Iya ngelakurenan. Cang lakuranan. Oh. Cang mabuk. Oh. Begitu dundun cang kuran cange. Oh. Kuran cange mi. Mujang kuran cange ngeles celano. Duh, adi bisa yung ngai mi misi ngelesin celano. Adi bisa yung mabuk. Kini nal. Geng. Cang tuh tuni ngajumang nak dini. Oh. Karena dini penyangrane bir. Bir bagus. Kan bener kan? Bener. Bir. Ngigal sih yo kan tua bang. Oh. Yo mau protes. Enggak. Di Denpasar tua keren gitu. Keren. Begitu yo minum tua kone di Denpasar. Mabuk lah yo. Mabuk. Mulih tepuk ini kuranane melingkuh. Begitu dunduno yan. Emosi kuranane ngeles celana gitu. Oh. Yo padahal dot nagih mie. Oh. Tuh. Engki sudah ada nah. Kini. Oh. Kan dia ngelah kurenan. Begitu kurenan yo kan pulas. Oh. Yo mabuk. Mulai tepuk ini kurenane pulas dundune. Dundun cang. Yan, mian. Kurenane emosi. Begitu ngelesin celana. Oh. Yo nagih mie. Begitu engki lantas. Nih jit cang jang orto nih. Kan dia mau ngelesin celano. Kekengkena lantas. Dengke cang yang ujang les celano. Wah, jelemu sing sehat nih. Mula sing sehat. Lamun mau ngelesin celano tuh langsung aja. Aja itu. Tuh. Ajak itu apa? Kene uhu gitu. Sing kanggo, lamun sing kanggo awak bang. Ya cik itu masih cin. Cipatu sih dong cie ajak dua nih. Men saja tuh ci sing menghargai wanita cai. Aja. Uli pertama tutur ci begitu kan. Aja. Masa punya yung Amy melalu? Yung les celano. Kene. Ini kurang nancang. Ini kurang nancine. Kurang niban. Adi liu kurang nancang. Nih kan kurang nancang Nih bu kurang nanci. Nih kurang niban. Sing bareng lengah. Nih jang. Oh jang. Dodi itu jang. Enggak. Beleng nyen. Men kuno jang. Dini jang dini. Adi ya. Linggiha. Ijo linggiha. Nih kurang nancang. Oto kurang nancine. Red. Begitu kan cang teke. Mene kurangnya jate. Ini kurang nyen. Nyen kaden men. Mencai. Begitu kurang niban pulas. Nih. Pulas. Melingko. Pulas. Ini majujo ada nih. Dona milu nih bang kone kurang yo besi. Ini majujo ada nih. Oh. Nih kan nuyo sadar pulas gitu. Oh pulas. Nih kuranan pulas. Ini apaan basang nih? Adi bu beling, adi cai gara-gara. Dini jang beling. Suat ngurus kurang cange. Adi suat. Wah apa nih bu? Kurang apa? Masa kuranan tiang kone uren. Suat mulai. Budadi mulai. Dan Ci yang bisa menghargai ya Rane. Apa? Ci menghargai ada penabur ini hargai nabdi. Lamun nak menghargai penabuh, nya ada yang cekot abuh negara. Nggak, jangkrik. Jangkrik apa? Apa Dan? Nih, sing nawang yen menghargai nawang bener awak ke nawang. Awak nyen. Awak, nawang ada yang penabuh. Busa Ryan ajak Bang Singo. Nyen, Bang Singo. Bang Singo? Oh, Raja Rima.
Makanya tuh macam-macam. Nih, Maden jangkrik ngibing. Jangkrik, Ngibing. ngibing. Demen ngibingin nak ngaimi sambil muka celano. Cingai ngai gin. Hargai. Ci ada nih yang menghargai. Hargai kengke. Ketika ada penabuh itu pengenang ci gamelan. Sing ngae bu ketakonin busa pelatih Bang Singo. Enggen. Sing ngae gamela meli. Adia, Yen misi ngae gamela pida calon narang. Enggaklah sadar buento ne pingsan. Sing gitu maksudnya gaya nangok ini cai apa dan geneng. Oh, gaena gendinga ketuna gamela. wih gendinga. Mulu gitu awak di negara. Awaknya. Awak. Hah? Awak uli negara awak. Hah? Awak uli negara. Hah? Oh. Kengke? Awak uli negara. Awak Uli negara. mentena saja batisi uli je. bisa uli bangli, ne uli beleleng. Ini si ngerti apa tonyo ne. Yen di negara awak tonyo. Oh bener. Engke. Iya nawa mulu misi onyo. Sing onyo. Oh ne onyo dan ne onyo, ne aong, ne ungu. Tobo ungu lebih aigi si ngerti apa? Onyo tuh kene, onyanga. Onyang ada apa? Uli tutuk bates ke tutuk dhuwur awak. Oh uli tutuk bates ke tutuk dhuwur awak. Oh. Berarti ini awak. Yang di Bangli ini tenas ada nih. Pato dan pasar ne nas, ne limo, ne bades. Patuh emplega, patuh. Kengke. Yang di negara ne nas bedak si ngerti apa? Makengke maksud sini dong. Yen ngorawak tuh mai. Yen kemo iban. Oh berarti raga Iban sesama Iban. Sing aduh Gitu. emplegane no. Yen ngorawak celepa. Yang orang Iban. Pesua. Oh yang orang awak. Celepa. Yang orang Iban. Pesua. Oh yang orang awak celepang. Oh. Yang orang Iban Pesuang. pesuang. Oh berarti yang jakuran ane jumah kini dok. Engen. Bu, awak. Sing. Bu, awak. Begitu? Yang aja punya. Bu, Iban. Ijo Iban ang di tengah apa di sisi? Beler-beleran nih. Mencari kita awak celepang Iban pesuang. Di nusul lembongan ngomong gitu awak Iban. Mani nak lembongan ke negara telah beling Banjarawa. Mencari gitu. Man kena doh awak Iban. Beling Banjarawa. Men kengke maksudnya? Kene. Si ngerti apa emplegane. Yen Iban ngorawak mai laku abo. Yen Iban kengke dah den doh. Cige saya ngerti keunyanci saling jang orang ci. Kene maksud ya, cang ngerti. Enggen. Berarti yen mai Awak. yen kamu Iban. Oh, yen ngorang kamu Iban. Nah. Yen ngorang saya awak. Nah tuh Mayuro. Maroyo. Aja. Mayuro. Emang ribet kali emang nih orang nih ngomong cuk. Apa dah? Si ngerti tukang setrum nang nesya. Adia. Misi cuk tuh. Cuk engge. Cuk apa tuh? Nih cuk no. Mencari gitu. Nih lemo nih dong malu nae boren ci. Oh bukan enak gendinga. Gendeng ci. Patutnya ada sekegong. Cai dari peregine lan sekegong nih pang membangun kerjasama yang baik. Ada sekegong tugasnya megambel, si peregine tugasnya ngigel. Oh. Jadi bu ada gamelan si nemles pesu dijel etika aja dari peregine. Aja, berarti ulangi. Ulang nih. Oh gitu. Apa bisa? Misi ngigal. Sing igal. Berarti ngigal di tengah malu. Sing mecelap. Mecelap malu mecelap cai. Celap. Ulang. Gitu. Ci boren cang yodo aja main. Adi siap cinal. Busak engke mecelap. Kebu mecelap. Pang ada tanda gamelannya mulai. Oh. Cai megendeng malu. Oh murahan na mecelap, menggendinga ketu na mecelap ketu nda kan mecelap yo. Jadi menggendinga isya. Oh. Isen. Jai. Kunyit. Apa gendinga? Awak ngesam medakon. Bebas. Oh, Bebas yang penting gendeng Bali bahasa Bali angon. Oh gendinga Bali. Bebas carojang busan bontol sumping. Oh soroh dedara. Sing kukur non. Dedara tuh ketu ajang-ajanga. Dedaran gitu nih. Oh tuh bu, berarti bantal sumping. Awak
Bolu. Nasi selo. Awak Ini yang pasti Bang Singo di belakang. saja Bang Singo. Wah, kita. Combro. Sekena mengendeng bebas. Apa tadi? Dua tak maru kebita barak maru celak ngetak ta. Gendingan apa kok gitu dong? Len manis. Ngikis-ngikisan sekebede adi ini. Awak nyambu sudah. Dua tak maru kebita barak maru celak ngetak tak. Ya. Awak Ruby geladi. Sing lanjuta gambelah. Gambel. Paling somba. Insalam batalin sama. Apa? Insamela sehisbe. Apa tuh? Apa badan? Awak tuh. Apa badan handsome malah silo simah. Nada gambelah tuh. Insalam sehisbe. Kayak si nama ngapo. Cing lang hati ke cidi jengkel nih. Di karpet. Apa? Karpet. Sing gitu. Di jengkel nih. Nusul embongan nih. Putawang. Nusul lembongan patuh ceradan gumin awak bagus. Bagus. Di negara sing bisa ngera bagus. Bener. Contoh. Lembongan. Lembongan. Terdiri dari dua suku kata. Apa? Lem dan bongan. Lem. Bongan. Sing gitu sih. Sekan. Seken lembongan terdiri dari dua suku kata. Lem dan bongan. Lem. Bongan. Lembongan. Mudah ke? Mana awak ngora apa? Artiang nak gumi Aduh nun awak ngora ngartia. Kan awak ngora. Lembongan terdiri dari dua suku kata. Ya awak ngartianya na beli sinyida nyebrang awak. Sila mo lang nga belajar si beretika. Iya. Lembongan, apa mana lembongan? Apa? Lembongan to patut teken lumbungan, lumbung to artinya wadah. Disinilah ya orang-orang yang mewadahi seni dan budaya yang patut kita lestarikan. Benar sebagai wadah. Busa awak wadahin bu mai uli sanur wadahin. Nah, nak ini bu kenyahin awak. Di negara nak sing tayan soal. Wah, sing tayan calon narang gitu, Bu. Ada yang lu nih hijau benar nih gitu. Cai wak bu biasa di apa nak? Nak busa di layar di belakang nak bu ngena. Menang. Citu nak gitu cing ngenyahin. Sing, jangan Ye, kene-kene tidak cang masalah. sembani. Oh, sing. Ki carane. Sing ngerti. Bangun Sing mampu nih. Dan nggih. Tuh. Ini bu sing misu awak. Nak unyu jenis takut awak kemilu takut. Ya nak. sengken. Maklum, Enggen. lemo jembrano, lemo negara.
ci saing ngai calon narang. Ih, yencang di Bangli teh saing ngai calon orang besar. Ngai calon Patuh cara dini di Nusa Lembongan calon orang besar. besar di Jo. Dugaannya di Penglipuran calon orang besar. Benar. Oh, dugaannya di Selat Pekan. Selat Pekan. Oh, tugasnya ada ben calon orang besar di Manuk. Di Manuk. Calon orang besar. Besar. Ci, Cang. Weh, tatasan calon narang besar. Ben, Tuh di Pekan Badung. calon orang besar. Calon narang besar. Ben, Liu. ah, Kayangnya di seset di Sumerto. calon orang besar. Besar tuh kau. Ci, adi cang sing tahan ngigel ke Jembrana nih. Sing tahan cang ngigel ke negara di sini ngai calon arang nih tuh. Nah ben puan kegaina calon narang besar. Besar apa? Besar kemungkinannya batal. Pengbung terakemu. Ara gumi lacur. Ih, lacur negaro. Nelik galak rengas. Negara. Nelik galak rengas, tegas. Ye nak ngomong di negaro, celano agak koloha. Ben, Caplaka di pengkola. Ben. Sandal ngangsut di pagaha. Jet ngangah kena tabia. Sing tabia. Men. Yen tabia bangling lah, tabia ada gitu. Yen di negaro tabio. Caro di Denpasar bagus, ge. Dan pasar singkat pada dan jelas tuh. Apa? Tuh kenen yo Singkat padat dan jelas. Hah? contoh. Apa dah kunci? Nah cara nenek balik kukul. Lekol, Ian balik banjar. lenyar, Balik aja. lejo, Ian mangku. apa dah kunci? Ian mangku alit. Kulit. Ian mangku kusame. Kusam, Berarti yang ada mangku alit uli kusame. Engge. Kulit kusam. Agat sing ado nak maden mangkurap ka di Denpasar. Adi. Kurap daden. Aja. Wadah. Sing ngerti apa? Ajan gumi apa dah kayak gitu. Munyi Apa caro yo bagus ge. Ye? Negaro nelik galak rengas busak kedeen. Aden gumen iban apa? Apa? Bangli. Bangli. Bang. bang, Barak. li. Adi gede sih di. Ngan coba aja ading ha. Mungkin. Bang. Barak. Li. Ciawak cing arti yang gumen timpal. Bang bara lihihihi. Ngoraha bukannya calon orang besar Bangli. Aden gumi bang barak li. Ciawak cing arti yang bangli nak luong artinya. Menapa? Bangli. Bangli. Bang. Bang. Bara. Li. Gede sih di. Gede. Dan alu ne. Bangli. Bang. Bang. Bara. Li. Lingkungan. Bangli. Lingkungan yang merah. Merah artinya berani dan semangat. Berani dan semangat membangun seni dan budaya yang ada di Bali. Itulah Bangli. Oh, patuh-patuh semangat. Seperti pepatah mengatakan. Enggak. Jajah uli katos. Bangli nih bos. Hengol dong. Seperti pepatah mengatakan, Apa? lele ikan ubur. Ah, ubur-ubur ikan lele. Enggak. Ubur-ubur ikan lele. Oh, mau balik. Mau balik. Oh, mau balik. Sing. Ngunyin sih mau Balik. balik. Ci mau badeng. Ubur-ubur ikan lele. Bro, Bang. Negara lele. Sendol gong. Senol kok. Sengol dong. Oh, senggol dong yo. Senggol dong. Adan gumenci apa? Dan pasar. Den. Dan Pasar. pasar. Den. Dan Lot. pasar. Pekan. Dan pasar. Lot. Pekan. Woi. Keren. Keren. Den pasar. Den. Lot. Lot. Pasar. Pekan. Pekan. Den pasar. Lot pekan. Emangnya cing lah pekan? Tuh gede. Pekan apa? Kan Badung. Oh. Pekan apa? Kan Badung. Oh si Badungnya ngelada sing cai. Berarti cing ide bahkan ke Badung. Ah miskin. Ubur-ubur ikan lele miskin le. Ijo kalajo mang cing gumenci pekan ki cing ide. Cara merek nasi di Nusa Lembongan. Apa? Pergi no Badung. Oh. Pekan Badung. Ganti ya dan pasar. Den. Konden. Pasar. Pekan. Den pasar. Konden lah pekan. Cida si bangga. Engken. Cang di Denpasar apa ikon cae? Apa? Baru genen do ikon cae ngerupuk. Ngerupuk apa? Ngerupuk ogo-ogo. Oh ngerupuk ogo-ogo. Oh. Di jo cang ngiterang tuh. Cising nawang di catur muko tuh.
Oh di catur muka viral tuh. Viral tuh mesti cek. Ada brokol tuh. Cek. Ogoh-ogoh nih anti aku di jam 4 tuh. Jam 4 tuh kok cang pesu. Oh nawang awak dok. Kene bekson. Ane ngen. Bekson di TikTok ini. Oh hai. Oh ya. Oh ya. Oh. Tuh bekson yo. Ane tadi kene tuh gogo. Oh. Hebat keren. Sing nawa gogoh cang tuh. Oh keren tuh. Tuh gogoh. Artinya refleksi stroke. Adia. Ini jarinya kene. Oh di itu cing lintarang oh viral tuh. Di jodoh. Tuh. Hah? Di puputan. Oh puputan apa? Puputan Badung. Ben ide. Subuh bangga kena tuh di catur buko. Puputan Badung. Tapi sing engken, dok. Jangan membela Ci. Apa? Ci puputan Badung. Hah? Ngelah ada di Denpasar. Lah. Nah di Asun bengidik. Jangan di Bangli ngelah masih puputan. Apa? Tonggak perjuangan. Enggak. Puputan penglipuran. Gugurnya Kapten Mudito itu di penglipuran. Sebagai puputan penglipuran. Penglipuran. Ci ngelah puputan. Jembranong lah ci puputan. Nih jet canjak ngorto nih. Menang cang. Tuh. Jembrano setiap nak ngelagae langsung ae puputan. Puputan apa? Puputan untuk para musanti. Puputan Apa? antuk Pramo Santi. Menisi puputan terus sing pragat-pragat. Aja no. Apa buen ora? Apa ora. Pokoknya nak Cang nih paling sugih, Cang nih paling lengkap, gumin cai. Boy. Kalau Puputan ngelah, pekan ngelah, apa ben Cang sing ngelah? tuh butuh nih tuh pasti kone. Iya. Cing lah. Ye, pase. Aduh. Nih seberangin busa pasti hiu bu cai seberangin. Apa? Pasti sanur. Ih, Cang nadi ku sambung nih. Oh pasti kelungkung yuk. Ih kan Awak ke? Dini masih di sanur nek. Yang di negara besjo. Lising lah pasti masih sih. Negara liu uli kangen neket kau tuh pasti kau nyanga. Pase. Oh Menci ijo ngoyong. maksud Di negara uli kangen kan kau pasti. Cida cara batu apung cikini di dorong ya. maksud ane pesisir tuh pasti kau nyanga. Oh, di lot-lot gitu nih. Uli kangen. Apa? Yele. Yeh lah. Aja. Yele. Bahasa ngalang-ngalang ora yele. Yela. Ya kuning. Ya kuning. Banyu biru. Biru. Gili manuk tuh dekat kau pasti. Pase. Oh, Patuh ci jak cang liu. tos. Ciku dulu lah pasti. Sanur. Ben. Pedang elak. Ben. Matahari terbit. Ben. Semawang. Ben. Lebih. Oh. Lebih ki anyar ngelah. Pas lebih ngakuin. Dong yo pasti hiban tuh. Ci sinawang apa nih? Man, Lebih yang lah pase nyen dari ngakuin cang ngakuin. udah di ngakuin. Oh berarti Cang lah pasti. Ke pase sih. Lebih. Bucang ngakuin ngujan ci bareng. Ih, ciku dulu lah pasti. Ci. Belegak. Ide sih. Ci gen. Miskin le. Ide. Yuk sing kengken. Di Astun Cang sing ngelah pasti tapi Cang ngelah nih madan penyanding. Cang di Bangli ngelah nih madan danau batur tepato secara pasik sangkal ada ngenang orang segara danung. Cang di Bangli ngelah nih madan danau batur danau terindah di Bali yang diakui oleh UNESCO menjadi geopark batur Cang telah. Cing lah danu. Awak ngelah. Dano beratan. Danu beratan tabanan telah. Bu tabanan bu keberatan awak bang. Bang patuh cara yo pasti nyidang ngakuin. Ci. Lah. Danu apa? Non tempe. Awak cingur. Ci dong hitungang danau di ini nih. Ingen. Tepuk ci gumi kengken gitu nih. Kengken gumi? Hitungnya gumi ini jani danau hitung ci. Ji apa ci sing nawang nih. Yan gumine jani sing idang ben rageng hitungan. Man, Ye. Nyen kan ulen ngurusang yan gumine bogrubog jara jani. maka dari itu rago jadi masyarakat kengken patut nih gitu. Oh maksud yo rago suut mekera jani solusi alih mapan bumi gerubuk. Bener. Oh but Sangka suut beci jani mengaku ci paling suge, ci paling luwung. Di Asun Cang jelek, ci luwung, ci melah.
kewala di Astun di Denpasar luwung, di negara luwung, di Bangli orang Cijelek, di Bangli orang Cang luwung, Denpasar orang Cang jelek, negara orang Cang jelek, semua diraga mekerah masalah kita. Ye karena iraga dari masyarakat Bali itu harus bersatu. Bersatu. Nah, yang Cang jelek ci luwung, yang subuh pada saling mengisi, saling memahami, ditu iraga kan ngidang nyujuran di madan kesudahan jagat, nangun saat kerti lo ke Bali, dini di jagat Bali. Oh, benar toh. Sangkala harus saling raket raga menyama. Benar. Cara jani gumine gerubuk ini. Mengkengen. Suwut si mekerah aja cang. Mengkengen. Ane gumine malu urusang. Kengke cara pang tekek atman cang jaci. Menitung-hitung neci. Iba nawang kira-kira apa solusi? Kini cara. Ya nyeberang pusing mungkin. Pedang. Ija ada bot keli jani Coba jani kengke solusi. Kini carane. Ya niraga kal meraga tanggai gerubuk ini sing mungkin. Pusing mungkin. Nah sing idang. Benar. Ngelah tabeng wijang bina besik anim mapus pate. Patih tas karo maguna. Saja. Sap iba. Apa makada gerubuk dawangci? Apa? Uliange ratna mengali kemu ke jagat dirah diraja. Ada. Tuh bobo menyat awak tuh. Walu nada te sakti. Oh. Bisa ngeli. Apa sih bisi-bisi gitu? Sekanan nana. Aja ndo sangkala iraga te sing dadi menyakiti wanita nih cara Benar. orang ca. Menitung Yan wanita te tersakiti kini boda dene. Benyah late gumi. Nih jani paling melah jalan ke Karang Kepatihan tangkir yang linggih hidup Gusti Patih. Mapan rago banyak sing pelut kalau ngitung apa dane gumi. Benar. Ajo. Mai pang sing ngala kasep. Iya. Kamu tangkil ke Karang Kepatihan. Bicara Karang Kepatihan. Aja. Karang Kepatihan. Nah, Karang Kepatihan. Mai, jalan. Wak tangkil kapa-kapa. Oh. Benehang iban cimatur. Nak misi gambela biasa sih. Engken. Ding dong ding song ding song. Waduh tuh siap ke bungu cie. Aduh pelan. Adi pebalik cang mau jalan. Cucuk pajut gitu. Apa tuh? Bla-bla botol. Bla-bla botol. Aja. Nih lihat bubu menekat ini kan laku oh. Oh langsung nih. Oh tegang banjir. Dawa kalek sampun ayas mijel sira serindara pati. Mametang lugro di tiang dane Gusti, duaning niki parakan sareng tetiga sampun saya ge. Jaginya penyuun sepemedal dane durus medal. Len kadirasa ngiring anak kiwikan, musriang galang kadirasa bayunne. Wijil pun sira rakyana patih daskar maguna mereka nang jagat. Ainge mau di tiang dane. Turus. Praya lumaksana. Paning kerang acara kanira alau adang. Radio. Sang yang surya terang kan mak dipe madangi kang ribuan. Sapertejan sang meragawikan Saja. Kengken jo cara sang yang surya nyinarin dari buanone pur buah kelawan iswa. Kita nih rasa yang cang yang sebut angkir yang linggih dan Padet. Wih. Drago. Iya.
Delong pun sira tabeng dadahaning jagat kediri. Wah, yen titiang sekadi pawijil danene yuk diangop ngantenin. Yus kadang ngerangsek punang raja busana. Bile-bile ngerangsek kunang ke busanan keperpatihan dan wenten sekadinya mau pado pangihin titiang. Oh enak gitu cerakku. Titiang, aradu titiang. Cerakku. Ayo titiang. Oh enak mangke jadanin ulun. Minap dereng dija darakang titiang angandane melinggi. Yon mari wontenin catus pada kaya apa sira. Ring catus pada. Pada. Iyon ring catus pada Sarinero pati sangyang catur muka katone di luar kadi sangyang catur muka mapalemahkan ring angandane Gusti Pati. Yon mari samudra kaya apa? Wah, di pasir ke? Ha? Di pasir caranya. Yen rerahang titiang dan Gusti Pati ring samudra waluyo kadi sangyang baruna mau pelemahan ring palungguh Gusti Pati. Ayo kita muji-muji. Dulus kata kayak beraya. Duh kapan titiang purun mamuji duaning sapunika kawentanane sanedon titiang ratu. Oh, Ayo. oh, Yo, oh. Titiang. Oh, ingking puan iku tuan tu berpayu lu malis. Durus si ratu memargi titiang iring angka desa pemargaan palungguh Gusti. Durus. patut. Rekan mangiring lara paning bakilawan asik mawa parapu tinak tanang wirang Wahas, boy, ras aja. Makajangawa kati. makajengawa. Ya. Oh, gitu. Apa artinya do? Cai sangkal belajar lagi mang tangkil. Aja do. Oh, Duran doh, isen duran kan. oh sini duran. Angge, wawanen Gusti Pati, ampuro. Oh, gitu. Duran do. Dua cair ni hal. Oh, that's right. Ben Apa? apa? Ye. Ayo, tunaning parian tu. Apa tuh dawo? Ayo nunanin pariatne. Hah? De cai tuna siaga. Kengke awak masaud. That's right. That's right. Waduh. Beneran. Awak belum bloge. Ayo ditiang iring. Ayo ditiang ngiring. Oi, ngiring gitu. Ngiring mangkin mejangeran. Waduh. Adi iring makin mejangiran. Ngiring kijo. Durus palungguh memargi ditiang iring. Oh, durus palungguh memargi titiang ngiring. Dua cair. Oh iya. Oh! Wah! Tomare sakti kancut Gusti Patih. Sakti. Kanti kertas tenas parakane. Sing gitu. Adi patih nyajang-nyajangin itu. Lan subuh celegonga di tu ada adanya.
Nge titiang tu. Siaga. Nge sampun saya ke titiang. Tu kapan titiang tuna saya ke jadi ngiring Pak Lungut. Ane Gusti Patil. Jidu. Durano. Aja semua. Duran semua. Woi, duk, cai duk. Nge titiang bom lajah busan. Tanang wirang iso pari lampak pun sira karyan padeh wodi kare ngot peti ana sakung mapindo para uring surat Si benar na cirakel itu ngoyang. Lawa ning ngawiwekannya ngayu. Inggih aradu Gusti Padeh. Lugarayang minekadi titiang taler seraya kanten titiang. Minabde ritat kale tangkel irikiring karang kepadehan megegonjakan iring titiang palungo Gusti boyo je titiang purun permada kewanten niko angin titiang nyugjugin kayun palungo Gusti duane yenton titiang bedo kaya-kayeng lagi kang tato wadana luwer kadi Sangyang Surya ketawa dening mega rem-rem tato wadanan palungo Gusti napi wenten sungsut ring kayun sungsut ring adnyana durus bawosang sareng panjake aratu cara koko makut nunas lu tiang aratu mangkir nganaken sojar siru nawak rapi titiang ojar tel pewacana dane paman aja telu dong jani beng-beng dingahang ace kel kado raosang teken paman apaan runi genoi kanang jagat wuk lantas adone dini dijagate minap subuk nyen paman nawa no sing salwe kramonio siru alun atu dira sing ada jelen yen paman ulian wuk jagate ulian ya alun ade ngai bencana ngeruk kanti becel dini dijagat ke dini apa siru alun atu dira hangelaraken ikanang anu lo anesti nerang jana aju gek ngangeraken marikanang jagat rayu sing jadelen mule waluna teng dirah pinakeun nare singeng jagat dirah dirajene ane ngelarang ajuke kana luh ane sian nerang jana ngai sengsara baya garupuk jagat dini di Kediri paman surut mati ning wong dan podos kadi rasa sing suwut sing medemet ngematiang anake ani sing lah peleh dini di jagat Kediri dan ku maling kawat maling saji
Maling tawan juga Patih Madri riwus kasorakan dening siro sisian waluna. Kadiraso telak subuh semeton acene bau tanda manteri panca pengawene maling saji maling tawon demang demung sudarsana ketekaning Patih Madri juga ngelemak ngemasin madan palas tarep. Rimangken ingulun rimangat. Inaka tabeng wijan macan gading jagat kediri. Duaning mangken Iratu sampun eling ring angge. Iratu dados macan gadinge iriki ring jagat kediri titiang mangkin. Pinaka panjak kediri raja matur ring palungguh Gusti. Ring dijo malih titiang jagi ngantungan padewekan yen dan ring linggih Gusti Patih. Yen dados sunat titiang wirangang jagat ya Ratu. Iya, anten sempal bahu kiwa dengan mastaka sira das karya mak. Mula pinaka kasatriya mau tamene. Kang melaning bumi yen sing pah keles nen bahu kiwa bahu tengen keles kadirasa Prabu Nida uling anggo sarira sing kalma wali mai ke jagat Kediri raja. Wah, yen sampun kene titian jumpu. Ingulun nadan mundur angatat kawisesan sira walunat. Dane Gusti Patih sing jeke mekire katapakan Bades ngarepin kewisesan yo iwaluna. Kakiwa! Wah, yang lama kana sini. Lah, dan uri lampahing ulun kayu. Nah, yen subuh lantas keto paman apa bue nantosan paman? Maik, tutut ang beno lakar gemu ke jagat dira. Inggih ya kadisa punika pekayunan linggih dane Gusti Patih. Titiang dados parakan api gunan parakane. Parakan ditirike puyeyen dan tios serta parak linggih dane Gusti Patih. Yani Ratu memargi titiang sayaga jagi pacang iringan. Durus memargi sampunang malih mepilih dewasa yang dados sunah titiang rahina mangkin iring titiang merika ke jagat dirah Ratu. Radio! Ragu! Iya. Mujuk mari kanang wisma niyo sira walunat. Nah, iyan subuh kini nyak pepadeke kadiraso di pebahan cange kaljang. Adi gitu? Nah. Karena nyak melane ngani madan gumi, nyak melane ngani madan panjang. Yan subuh nyak rares memargi ke jagat dirah cangkal ngiringang sing malu cikengken. Pato milu. Cikengken. Wah, sadio. Yan subuh kita jalan. Gas. Wah, arakan mangiring lara paning bakti lawan asik kemaparapu. Raja luar pewayangan. Nawak titiang dane. Aku! Ingin titiang. Sampun prabdo mari kanang jadus Patih. Subuh lantas dekat ini paman di pempatan agung nek sing kan merasa yang ngiring anak kewi. Benar. Oh, no dondong wadang aglok. Oh, no suaraning sono angau-ngau. Pirang dane Gusti Patih wendan raris munyin kuluk sadeng ulun-ulun kraung-kraung.
Menawa dating mawi seso siro walun atu siro. Mula saja eng mula kewisesan ya walun nado. Mapan sampun ritelengin latri. Dino ayu desto sadu. Desto ingranang desti. Sadu ingranang sadu. Mapan subuh di tengah lemang walun nadeng dirang melarang sane mewasto desto sado. Pinaka duasan gumi ini janine madan desto kelawaning sade. Nah, Desto ingaraning desti sadek ingaraning ubat. Nah. Desti kelawan ubate mah palu jani petangan nene. Ya dia ningulun nadan mundur angan adan. Iratu nentan jagi pacang mundur atapak yang sampun jagi pacang melaning jagat. Bagian! Jago! Diang, dudi diang. Sampun nyumbang hidor buan. Kadirasa api ning hidor buana. Kadi tabuan pada robos. Oleh cik keliak bumi. Melenan. Menawa sisian walun ate dira kejago-jago. Minap ner Andres. Sisiane walun ado majago-jago dini makajang. Dom kadom lena gumi. Oh. Jago! Nggih dia. Pomo kita angguloro kusa. Apa ningulun bipayu angun ceraken mantra sini. Aliang sarano. Sarano. Sekar. Udah, padang aling-aling. Oh, aling. Uli padang idangen serano. Radio! Jeraku! Dia. Ayo, tunaning pariat. Duh kapan titiang purun tuna saya ke tuna pariatna ngiring angandani. Lah, dan uri lampah ngulun kayu mang. Durus memargi durus titiang iringang. Siglo! Rune majajar luir pewayangan. Ada mangikel. Bahang sang yang bayu. Bagus! Jeraku! Nggih didiang. Titian sampun prapto mereka nang wismonio siru. Walun ati. Yen sing pelih ban beno nerko subuh lantas neket dini di mahi walunaten. Oh, no katon taruh kepoh. Mereka nang wismonio. Nih ceciren anak wikan ado lantas taruh kepuh kelapit ke lalu ingin. Oh, no geni anguliang ngapa-ngapa. Ado api lantas mekebor-kebor lantas nyiriang nemadan kewisesan. Rimangke, lah enak pada cedonan marwentenin tuntukin taruh. Tuh cingakin dimuncuk punyan kayu ni gede. Oh no, jeruan limpo wong tanpa dosa. Weh kadirasa mebungo punyan bingine aji paparu. Mebangsing punyan bingine aji usus manusia. Limputlah megantung di punyan bingin. Sorot basang wayah. Saja basang wayah, basang muda. Wih. Oh no, paksi gagak nguang sulakan ikang roh. Aduh lantas kedes kuak ngutah kang gedek itu dimuncuk kayu bingin. Aduh. Rimangke, sedanin mereka nang soreng taruh.
totole nyen paman ada lantas di beten ente-entekane gede paman. Ano ulun wong tanpa dosa. Bukan konyang lantas totono tulang-tulangi manusia Sirah imanusa tengkorake masusun kengken jacara bebatuan. Mirip nih panjak di Kediri nih. banyak Kediri nyaman ragone. Saja. Walu natengira. Nyai walu nateng dira. Siro rimangke. Lah enak padeng ngujelaken kawi sayanti. Lan jani pada edengang kawi sesane. Iya tegi tabeng wijan macan gading jagat Kediri. Sampun prapto marikanang wismoni. Nih pinake macan gading Kediri raja nih. Subuh teko napak dinindi natak idewo nih. Mapan ingulun sampun weruh bikawasian. Mapan tiang subuh nawang kawi sesane dewo nih. Itu puwah penugrahan maring setru. Wana mayu. Boleh panugarakan di dewa di tengah ing setero ganda mayu. Puwah penugrahan marikanang yayaning siro. Durga Bairawi. Yang Durga Berawi ani ngemangi dewa panugarakan. Lama kana sida mengarani calonar. Ditu lantas ide idewo nincap binekadi kawisesan mengarani calon arang. Yon kita metu marikanang netran tu makarwo. Yon pesuapi uli penyingakan idewo ne buka dua. Bralia Brahma tengaran. Leak Brahma tengaradan. Yon kita metu marikanang karnan tu maka kali. Uli di kopeng idewo ne pesuapi. Lia Brahma kalantaka tangaran. Brahma kalantaka senjo adolen. Yon kita metu geni marikanang telapakan kagitu. Bentar ikang ibu pertiwi. Uli telapakan bade si dewa ning idang kadirasa masuang api ditu bentar mepiakan ibu pertiwi nih. Metu akno mengaran lia gundul. Pesu uli di tengah tanah madan lia kunul. Walu naten dirah. Walu naten dirah idewa. Kadiang apa menang juga gitu. Dadi jak menang nang sing ada pasaut idewa ne kapining diang. Mana wa mau di kita atanding kawisesan lawan siro. Terus karo magunu. Mirip jereh idewa kalmo tanding juret kapining diang. Kene para ratune didirah. Trago. Diang du. Gile akno maring wismonio siro walu nati. Wah, yang kini-kini ponal laga ini du. Nal. Nal. Borain paling Jang tuyuh ngarti yang uling turi jani ci menek. Borain paling takut win awak dunde. Ada yang Nal. Nah, bu ada yang saja. Gamelannya tuh ada yang iki. Aduh nangan cuci. Ada yang Nal. Gusti Bade. Nal. Kengken. Parahan kita kapilayu. Orang kayak dane Gusti Pade. Sing nepuin apu pengberak. Wadah. Coba ajak dadu. Antos. Nyo rencing antos. Tuh galar.
Nggih. Apa tepuk ciri tu? Sampun ngerok tuh. Wadah, apa ngerok? Niku korok gitu. Nah, yang semangke. Amet kan kat genir. Puro Gus Pade. Bisa. Wak sing kan ngedeng keris. Wadah. Si biasa ngedeng patin tambah. Ada no. Wah. Ya niki ngenen niki jo tetanus. Tadi tetanus. Amah bara. Si macam-macam pusaka pingit tuh. Pusaku kerang. Walun ada dira. Walun nadoi dewa. Mangke tonton pisakanku. Ne jani dole nenen pusaka sing bunga kel mancut jiwan permanani dewa. Apaan kat ganiro? Muncul tunggal rai roru. Weh, ne dolek pusaka pingit mamuncuk kabesek raine daduh. Maring muncul. Aksaranya ang umak. Dimuncuk pusakane misi aksara ane kebawosang ang ong kalawaning mah. Linggonio sangyang Pasupati. Paralinganido sangyang Pasupati sing adele. Maring rainya aksaranya ang dui aksar panugrahan sangyang akasulawan. Dirain pusakane misi masih aksara ane kabawasang kalawaning ang. Pinake akase kalawaning pertiwi. Ngawaknya sangyang kalandaku. Pawakan itu sing yo hadelen sangyang kalandaku. Maring dento malinge hidup yang kalau merti. Lingge kide sang kalau mertiu. Mangke dan pariwan de pecah. Itu de siru dos karuman. Sing buhungan mati dewa jani. Mula ditliman tiangi dewa lakar mati. Kang Kresna mengadap sapari pauman. Saksana! Alon dane Gusti Pade, alon. Matum tumpiak meko rang apine pesiate. Ngeduwur alon. Aduh ki kalaning paye. Atur nian mo atuh pati. Saksana!
mulai. Mai. Oh, dadanku. Kalau kita sih. Udah. Jin setan. Kalau bergali. Yaksi. Waktu kena di waktu catur kepala ini. Ratedas. Mulat koi sesan. Walau tinggi harius. Hanya tiru pemenati. Colong. Aku sakti. Doang kosor kulak sarpul musuhku. Sarwa senjata terkemah lawan sarirangku. Lumayan awak sarirangku. Marupu aku putri ayu. Rap, godar sarwa membawakan ring aku ni calon orang. Marupu aku ayu nulis. Madu kuni, ramah itu saking sotan kekiwatan. Ang suryo Jawa di mentraku. Asing dinilang. Ada kesang. Tanpa jiwa. Tanpa baik tanpa sakti. Apaan? Aku ni calon arang. Mereju jadi rupaku. Mesilungan kuping ketilaksi. Tunjuk mereka nang senter kandung bayu. Ipolaya. Wanu cilaksana. Ang lilo cito lawan anak sisya senaya.
Dino, kumaring sa ito ka lumayo. Si bang ako kumaring balang. Pangkacang nila. Orehus, ngoras ko ng radyo busan. Orehus, wanyo cilaksan. Sirabi Braya. Ano halakan? Kalulog dulu mampet kanan dugo bero. Yo, campur katakanan budu campur us ungal mereka nangasi. Yati, wasirama kebi Braya. Omerakan, omerakan, jangan cakragun wisis. Binaku, unudu malu mereka nang sodesan. Braya, Angarakan sangat catur kena wisis. Angsang satu angsang gering. Wang! Ini pakiwi maring kanang lapakan sukun. Wang! Ini pakiwi maring kanang patakan batisku.
Wah! Kumimang maring kanang socan batis ka. Wah! Bungal maring kanang lutut ka. Wah! Pupus maring kanang pohon ka. Wah! Maring kanang surga. Wah! Ganit aku bisa sumar kanang telapakan tanganku kan. Wah, ini kau maring kanang susunku kali. Wah, kini muluk maring kanang lambik. Wah, kini bantu maring kanang hilahku. Wah, kini bayu maring kanang hidungku. Wah, kini cakrupan maring kanang socanku kali. Wang kini kuero, maring kanang kanganku kali. Wang kini aku maring kanang pengadakanku. Hei, ini aku anggap pengencakan. Terus menek, terus dun, siap. Yana negeri prantu maring kanang luhur. Ada surya kita marang. Soana negeri. Soana yang butuh kalau dulu. Jujur telur kerangjan. Soana ni pedak kita penuh manusia. Kesang. Kesang. Lebur. Teka lebur. Apaan aku pada makan kini. Mengalahkan kau sesa. Dia lelaki pepraya. Wang itu deuri lelampar tersirul tak sekarang mengguna. Orang ini. Orang ini terkidam. Tuhan yang kenapa kita kapir kita yang mulai. Hei! Aduh! Ya! Bos, kalau mau dia! Wanyuk rupa kita menjadi panas padi raci. Ulun tan mawadi. Otan dia kau sesang lawan puat sini. Wati maki. Biprai. Udah dangkal mareh haneng yang kan. Bipariam itu warna kerampadku yang petari. Maning coba aku nayuk. Marano yang nisembah. Maning coba aku nayuk. Oh kulah. Sama aku. Ulun prasanggi. Angkah. Yokan palungguh palka patah. Ulun amin desi. Ledang tumutun maring suni lokong ngatak maring matian yang bumi.
Ano pamintan tu manusia ni? Om kesabung sampuni nama. Sila sangyang ganda sampai sana wong kau mayu. Hatianku berterkata di kanak perti mitali. Wapah tinju mayu kaselintang terang kada moi kang suri dia cuada. Syok saya. Jadi kita mengajak-ajak sayang ganda di perayaan itu sekerti warung angkara. Opan kita, mengalah di perayaan anak duit lawan sirutas kalem. Ya kajak makanya. Muang kisir sayang ganda kerti warung gerak lawan. Jadi Gepang sadungan ilmu mata lawan manusia sakti walah lawan kau sesakti wapan sampun sirus yang ganda ketuan kurang ayo tu depayat Sakaya Wapan sampun Kuwari nugerak lawan sila kita sayangkan Lah makin itu makan Warap makan bunga Suka baca Sama kali seluruh nanti makin manusia ini walau makin dia memerangakan berat makan
enak itu. Kadak semua teking musuh tuh. Oh, nak kedengar but siru walu nanti kayak mana? Apaan mangke di prayo siru sangyang kan? Atuk mari kaya. Donasi tiang Rikala matantang sarang barong ide ratu gede sampunan sangne kerauhan kemedalang dumun ri sampun wentan gamalan memendet durus margian sang sani kerauhan menang dumun menang. Angkatan berapa? Mami. Kopi olas. Sirumar-umar. Langke. Ang urip na sila. Langi! Orewos pangkan. Atak paru atwantu bersama. Otak makin para siswa tersedai sepamu. Robot di Camarang. Saya aja menang dumun. Inge. Otak bersama Wadwante. Otak bersama. Mangke nuwun kamal nuwun sangsane kerauhan. Malingge sarang sami malingge. Malingge jagi memendet boleh jebos. Pecalang limas bakamda. Ye, mangken durus medal daratane. Memendet. Ye, durus memendet sabun.
Pengayang masalah meriki jaga kemantan saking dori. Jermanku seyagang wangsuh pada ide Ratu Gede. Mangden dan suwe malih jebos. Jaga mangkin ke. Niki tabuh mendet jadi usan mangkin. Jaga demun. Jaga. Durasi tiang ring arek-arek sane megamal beleganjur elengang tugas druene malih jebos ngiringang ide mewali kekahayangan dalam. Inggih semua alet yang krek ngibing menawi enten boga Sumatera durus. Jara Benese. Jara Benese.
Inggih suksema aturan titiang